예, 선배 찬호. 선배 찬호. 예, 오늘도 수고 많으셨죠, 여러분? 자, өнөөдөр бас бүгдээрээ завгүй өнгөрөөсөн баха. 그래도 하나님 말씀 앞에 나오신 거 정말 잘하신 겁니다. За, гэсэн ч бурхны үгийн өмнө ирсэн тань үнэхээр сайн хэрэг юм. 하나님께서는 성경을 통해서 여러분에게 확실한 믿음을 주시고자 합니다. За, бурхан эзэн болоод Библиэд дамжуулаад та бүхэнд баттай итгэлийг өгөхийг хүсэж байгаа юм 우리 аа. 사람은 다 의심이 있습니다. За, хүн бидэнд бол үргэлж эргэлзээ байдаг. 그래서 하나님께서 성경을 통해서 그 많은 증거의 말씀을 주고 계신 겁니다. Тийм ч учраас бурхан энэгүй Библиэд дамжуулаад тэр олон нотолгоо баталгаа болсон үгээр айлтаж байгаа юм. 그래서 과거 역사를 확인해 보고 있고 Тийм ч учраас өнгөрсөн үеийн түүхийг бид шалгаж байна. 어제는 또 이스라엘 역사의 그 놀라운 역사를 또 확인했어요. За, өчигдрийн үед бид Израиль гэдэг улсын гайхалтай түүхийг бас харсан. 이 성경을 배울 때요. 그때 그랬대. 뭐 그 나라가 그랬대. 마치 다른 얘기, 딴 나라 얘기처럼 그렇게 들으시면 안 됩니다. За, тэгэхээр та бүхэн ер нь Библийг сураад сонсож байх үедээ тэр үед тэгсэн гэлээ, тэр улсыг тэгсэн гэлээ гэж нэг өөрөөсөө холдуулж ойлгож сонсоход бол буруу юм. 하나님은 그런 많은 사건들을 통해서 여러분에게 말씀하고 계신 거예요. Учир нь гэх юм бол бурхан тэр олон үйл явдлуудаар дамжуулаад та бүхэнд хандан айлтаж байгаа юм шүү. 자, 오늘도 정말 놀라운 말씀을 한번 확인하겠습니다. За, өнөөдөр ч бүгдээрээ үнэхээр гайхалтай үгсүүдийг хамтдаа харж 그리고 шалгацгаая. 살아계신 하나님 앞에서 각자 자기가 지금 어떤 상태인지를 확인하는 시간을 갖겠습니다. За, тэгээд амьд оршдог бурханы өмнө хүн төс бүрийн өөрийнх нь нөхцөл байдал ямар байдалтай байгаа гэдгийг шалгаж харцгаая. 기도하고 시작하겠습니다. За, залбираад эхэлцгээе. 하나님 아버지, Бурхан аваа. 오늘도 귀한 영혼들 성경을 배우고자 이렇게 나왔습니다. Өнөөдөр ч гэсэн энэхүү эрхэм сүнснүүд Библийг сурах гээд ирсэн байна. 하나님 이 영혼들을 도와주시옵소서. Бурхан минь энэ сүнснүүдэд та тусална уу? 하나님의 살아계심을 확실히 믿을 수 있게 도와주시고 Бурхан таны амьд оршдогт баттай итгэж чадхад тусална уу? 하나님 말씀으로 정말 자기의 영적 상태를 분명히 깨달아서 Бурханы үгээр өөрийнхөө сүнсний нөхцөл байдлыг ухаарад 하나님 앞에 진심으로 회개하는 자들이 되게 도와주시옵소서. Бурханы өмнө чин зүрхнээсээ гэмшдэг хүмүүс болоход өдөрт тусална уу? 시종을 자비로우신 하나님 손길에 맡기며 예수님의 이름으로 기도드립니다. Цагийг инэрэнгүй Бурханыхаа модорт даатгаад Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 어제 마지막 부분에 찾았던 성경이 다시 한번 보겠습니다. За, өчигдөр бүгдээрээ төгсгөл хэсэгт олсон нэг ишлэл байгаа. Тэгээд дахин хамтдаа харж эхлүүлцгээе. 자, 어제 예수님 제자들이 중요한 질문을 했다 그랬죠? За, өчигдөр Есүсийн шавнар түн дээр ирээд их чухал зүйлийг асуусан гэж хэлсэн. 예, 우리 시작하는 말씀은 늘 같이 읽었으니까요. За, эхний үгээ үргэлж хамтдаа уншдаг юм чинь. 예, 같이 Өнөөдөр 읽겠습니다. хамтдаа уншаа. Түүнийг чидүүн ууланд сууж байхад шавнар хідүүлэхнэ түүн дээр ирж. Энэ нь хизээ болох вэ? Таны залрал болон үеийн төгсгөлийн тэмдэг юу байх вэ? Бидэнд хэлээч гэсэнд. 예, 성경에 예수님은 두 번 오신다 예언이 돼 있는데요. За, Библиэд Есүс эзнийг хоёр удаа ирнэ гэж зөвлөсөн байгаа. 2000년 전에 이 세상에 오셨던 예수님이 제자들에게 그런 말씀을 하셨습니다. 2000 жилийн тэртээ анхны ирсэн Есүс эзэн шавнартаа инхүү айлцсан. 예수님께서 세상 끝에 오신다고 그랬고요. Есүс өөрөө ертөнцийн төгсгөлд ирнэ гэсэн. 그때 무슨 징조가 있습니까? 이렇게 질문했습니다. За, тиймгүй таны залрал үеийн төгсгөлд ямар тэмдэг байх вэ гэж асуусан. 예수님께서 그 마지막 시대의 징조를 다 말씀해 주셨어요. Есүс эзэн үеийн төгсгөлийн шинж тэмдгийг бүгдийг нь айлдаж өгсөн байна. 자, 이 그림을 한번 보고 생각해 За, 봅시다. энэ зурагнаас хараад хамтдаа бодцгоё. 징조를 통해서 Шинж тэмдгээд 이해해 봅시다. ойлгоцгоё. 자, 아기를 가진 그 엄마가 За, жирэмсэн их хүн. 예, 갑자기 이제 규칙적으로 아프기 시작한 거예요. За, нэлээд одоо давтамжтай өвдөж эхэлж байна. 자, 그러면 이것은 무슨 징조입니까? За, энэ ямар шинж тэмдэг вэ? 예, 다 아시죠? Бүгдээрээ мэдэж байгаа. 예, 곧 아기가 나올 징조입니다. Удахгүй хүүхэд төрөх гэж байгаагийн шинж тэмдэг. 그러면 어떻게 해야 됩니까? Тэгвэл одоо яах вэ? 예, 어디 뭐 테릴지로 뭐 야유에 나가야 됩니까? Одоо гэрэл рүү салхин гараад явах хэрэгтэй юу? 아니죠. Үгүй ээ. 병원을 가든지 아기 낳을 준비를 해야죠. Эмнэлэгт очих юм уу? Хүүхдээ төрүүлэх бэлтгэлээ хийх хэрэгтэй. 자, 먹구름이 끼었습니다. За, харуул 비가 올 징조죠? нүгэд ирлээ. Бороо орохын шинж тэмдэг. 예. 틀림없이 그런 비가 오죠. Арцаагүй бороо орно. 예, 집이 무너지게 За, 생겼습니다. энэ байшин бараг нурах гэж байна. 그럼 어떻게 빨리 수리를 하든지 대비를 해야죠. Тэгвэл үүнийг одоо янзлах, засах, одоо урдчлан
янзлах хэрэгтэй. 예, 결국 무너집니다. Ингээд янзлахгүй өрчүүл 자, орно. 예수님께서 이런 징조를 말씀하신 것은 예수님을 만날 준비를 하라는 거예요. За Есүс эзэн ийм шинж тэмдгүүдийг хийсэн шалтгаан нь Есүс эзэнтэй уулзах бэлтгэлээ хийх гэсэн утгатай. 자, 예수님께서 말씀 첫 번째 징조 За эзний айлцсан эхний шинж тэмдэг 4절 5절 4-5 읽어주세요. уншиж өгье. Есүс хариудан хэн нэгэн та нарыг төөрөлдүүлэхгүй болгоомжил. Учир нь олноор Христ бол би байгаа юм а хэмээн нэрээр минь ирж олныг төөрөлдүүлнэ. 예, 자, 가짜 하나님, 가짜 예수가 나타나서 많은 사람들을 미혹할 거라는 거예요. За хуурамч бурхан, хуурамч Христ гарч ирээд олон хүмүүсийг төөрөлдүүлнэ гэсэн байна. 자, 성경에 이제 뱀 속에 이제 마귀가 들어가서 에덴 동산의 예화를 이제 유혹했던 것처럼요. За Библиэлд могой дотор одоо сатан шүглээд Эден цэрэд Еваг мэхэлсэн шигээ. 예, 예수는 다른 예수를 가르치고 Есүс нь Есүс гэхдээ өөр Есүсийг заадаг. 영은 영인데요, 다른 영이에요. 에론 순수배시에. Сүнсэн сүнс гэхдээ ариун сүнс бус өөр сүнсийг. 그런데 복음은 복음인데 다른 복음. Сайн мэдээ атлаа өөр сайн мэдээ. 이건 다 가짜입니다. Энэ бүгд хуурамч юм аа. 예, 기독교 안에서도 이런 가짜들이 많이 넘쳐나고 있어요. Христийн шашин дотор энэ хуурамч зүйлүүд дэндүү ихсэж байна. 자, 그러면은 다른 우상을 섬기는 다른 종교들은 얼마나 또 많습니까? За тэгвэл өөр хиймэлшүүдэн шүтэж байгаа шашин одоо тийм ээ ямар их байна вэ? 여기 보세요. Эндээс харцгаая. 예수님께서 Есүс эзэн 절대 이런 사람을 만나면 안 된다고 огтхонч 하셨어요. ийм хүмүүстэй уулзаж учрах болохгүй 같이 гэсэн. 읽어봅시다. Хамтдаа уншия. Тэднийг орхи. Тэд сохруудын сохор удирдагчид юм аа. Сохор нь сохортой газарчил бол хоёул нүхэн дунах болно. 예, 소경이 소경을 인도하면 Сохор нь сохортой газарчилвал 구덩이에 빠진다 그랬습니다. 둘 다. хоёулаа нүхэн дунна гэсэн байна. 예, 이 소경된 인도자는 예, 진리를 깨닫지 못한 거짓 종교가를 말합니다. Энэ сохор удирдагч нь хин бэ гэхээр үннийг ухаараа би хуурамч удирдагчийг хэлж байгаа. 진리를 깨닫지 못한 사람들이 소경된 그 종교가를 따라가면 둘 다 구덩이에 빠진다 그랬어요. Тэр үннийг ухаарч мэдээгүй байгаа энэ сохор хүмүүс дахиад нэг сохор удирдагчийг дагаад явах юм бол хоёулаа хамтдаа нүхэнд унна гэсэн. 이 세상에 지금 거짓 종교가 넘쳐나고 있습니다. Энэ ертөнцид одоо хуурамч шашингууд дэндүү их байна. 예, 결국은 정말 멸망으로 가고 있는 거예요. Эцэстээ бүгдээрээ сүрэл рүү гарч байгаа. 예수님께서 그걸 경고하셨어요. Есүс эзэн үүнийг анхааруулсан. 자, 다음 두 번째 징조 За дараагийн хоёр дахь шинж тэмдэг. 읽어주세요. Та нар дайн ба дайны сурагч чимээг удахгүй сонсно. Бүүц очирт тэдгээр нь болох учиртай боловч төгсгөл нь хараахан биш юм аа. Үндэстэн үндэснийхээ эсрэг, хаанчлал хаанчлалынхаа эсрэг босох бөгөөд эмс тэмдгээ өсөглөн хийгээд газар хөдлөлт болно. 예, 전쟁과 전쟁이 많아지고 Дайн болон дайны сурагч чимээ сонсогдно. 이 세상 여기저기에서 굶주림과 지진이 넘치는 것이다. Энэ дэлхийн эмс тэмдгээ өсөглөн хийгээд газар хөдлөлт болно. 예, 그리고요. За тэгээд мөн 누가복음 21장 11절에도요. Луг 21:11 дээр 예, 땅에 이제 지진이 일어나고 газар хөдлөлтүүд болно. 그리고 놀라운 일이 벌어지고요. Тэгээд гамшиг болон 예, 굶주림이 넘치고 өсөглөн болж 예, 무서운 일이 벌어질 것이다. Тэнгэрээс аимшиг тэмдгүүд 여기 үзүүлдэг. 감시 이게 영어 성경에는 이 비루스라고 За энэ гамшиг гэдэг үг англи библиэлд энэ virus буюу вирус гэсэн 근데 байна. 전염병입니다. Энэ халдварт өвчнийг хэлж байна. 예, 그리고 여기 놀라운 일은 테러스라고 За 되어 энэ 있습니다. аимшиг гэдэг нь террорс гэсэн байна. 예, 정말 전 세계에 지금 전쟁이 계속되죠. Одоо дэлхийд даяар дайн тулаан өдөр гэж алга. 그리고요. Тэгээд 지금도 엄청난 전쟁이 벌어지고 테러가 벌어집니다. одоо ч мөн маш их одоо дайн дажин терроризм ихсэж байна. 그리고 전 세계적으로 굶주려서 죽는 사람들이 넘쳐납니다. За дэлхийд даяар 네. өсөглөн байдлаагаар өгөж байгаа хүмүүс ихсэж байна. 7초의 어린이 한 명씩 굶어 죽는다. 7 секундэд нэг хүүхэд өсөж өгч байна. 그래도 몽골은 그래도 나은 거예요. Гэхдээ л Монгол бас арай гайгүй. 예. 정말 이게 먹지 못해서 이러는 거예요. Энэ идэж чадаагүйгээс болоод юм болсон. 이게 정말 충격적인 사진이었어요. За энэ бол их цочирдсан зураг. 이 독수리는 아시잖아요. За энэ бүргэд байна. 이 굶주린 아이가 죽기를 기다리고 있는 거예요. Энэ одоо өсөлтөн дорт нэрвэгдсэн хүүхэд 예. өхийг хүлээгээс өгч. 한 가족이 굶어 죽어가고 있습니다. Нэг гэр бүл одоо өсөлөнгөөр өгч юм. 하나님 예수님은 이 세상 마지막 시대에 이 세상의 기후가 파괴되고
농사가 다 안 되고 굶주림에 이제 이 세상을 덮칠 거라고 말씀하셨어요. Тэр Есүс эзэн энэ ертөнцийн үеийн төгсгөлд энэ ертөнцийн газар тариалан эрхэлж чадхаа болно, ургац арван гарахаа болно, цаг агаар муудаж байгалийн үзэгдлүүд энэ тэнцвэрээ алдаж эхлэж игнэ гэж хэлсэн байна. 그리고요, 지진입니다. За тэгээд мөн газар хөдлөлт. 여러분 요즘에 정말 지진 소식이 많이 나오지 않습니까? За сүүлийн үед газар хөдлөлтийн мэдээ их гарч байгаа. 예, 1년에 이렇습니다. Дэлхийд жилдээ 15 сая удаа газар хөдлөлт. 얼마 전에 우리 여기 그 홉스콜 쪽에서도 지진 났잖아요. Саяхан бас хөвсгөлийн хавцаа газар хөдлөсөн. 여러분도 그거 느끼 보신 분도 있을 За 거예요. зарим хүмүүс бас энийг мэдэрсэн байгаа шүү дээ. 예, 20초 흔들었는데요. 도시가요 그냥 무덤이 돼버렸어요. Юусе 20 секунд л хөдөлгөд газар тэр хот тэр чигтээ балхаас болж. 중국에도 정말 지진 많지요. Хятадд газар хөдлөлт маш их. 학교 건물이 그냥 그대로 무너져 버린 거예요. Сургуулийн барилга тэр чигээрээ нурсан байна. 예, 바다에서 지진 나면 쓰나미라는 것이 막다 오잖아요. За далай дотор газар хөдлөх юм бол цунами бий болдог. 예, 야폰에서 2010년도에 큰 지진 나서요. 우리는 그것을 텔레비전으로 다 봤습니다. 2010 онд Японд маш том газар хөдлөлтийн цунами болсон. Бид телевизээр харсан шүү дээ. 예, 인도네시아에서 최근에 또 지진이 일어났습니다. За Индонез саяхан бас газар хөдлөлт. 바다에서 지진이 났어요. Далайд газар хөдлөөд 그럼 엄청난 파도가 쓰나미가 밀려와서 또 한번 쓸고 가죠. тэгвэл маш том асар том давалгаа цунами бий болоод тэр далайн иргэн хотыг бүрэн устгаад явчихсан. 이랬던 곳이 Ийм байсан газар. 이렇게 돼버린 거예요. Ийм болчихсон. 싹 쓸어가 버렸어요. 그래서 тэр чигт нь хуу хамаад. 여러분 이때요. За энэ үед 여기 바닷가에서 파티하던 사람들의 모습입니다. за яг энэ далайн ирэг дээр парти үжлэг хийж байгаа. Teman-teman buka salam tepuk tangan. Berselang di Penerbro. 자, 순식간에 쓰나미가 쏟아져 들어오니까 사람들이 그제서 도망치지만 피할 수 없는 거예요. Тэр хормын дотор цунами ингээл дайраад ороод ирэхэд хүмүүс зүхтаахыг оролцсон ч зүхтаж чадав. 방금 이게 최고 인도네시아에서 인기 있는 그룹이라는데 이거 저 도칭만 살아남고 나머지 기타 드럼 치는 사람 다 죽었습니다. За энэ Индонези хамгийн одоо алдартай амьд хөгжмийн хамтлаг гэж байгаа. Тэгээд энэ дуушин л амьд үлдээж бос нь бүгд өгсөн байна. 예, 방금 노래 부르던 사람 혼자 살아남았어요. Саяны дуулж исэн хүн ганцаараа амьд үлдсэн байна. 그때 무대 밑에 이제 자기 인도네시아에서 아주 유명한 여배우 자기 부인이었는데요. За энэ 예, 이 자기 부인도 죽은 거예요. энэ яг ихнэр нь тэр одоо үзээ сууж исэн. Тэгээд өхнөр нь бол удирсан байна. 여러분 보십시오. Алдартай жүжигчин гэж байгаа. За. 참 지금 이 세상이 꼭 이런 안타까운 모습 같아요. Тэр үнэхээр одоо энэ ертөнцийн дүр төрх ийм харамсалтай юм шиг байна. 요즘에 이제 지진이 일어나면은요, 그것을 과학적으로 빨리 감지해서 경고를 하잖아요, 방송에서. За сүүлийн газар хөдлөлт ингээд ойртоод ирэх юм бол одоо тэр одоо төхөөрөмжөнд хурдан ингээд мэдээлээд телевизээр шууд зарладаг штэ. 예. 지금 이 사람들 바닷가에서 파티하고 있었어요. Энэ хүмүүс далайн ирэг дээр үжлэг зохиож байсан. 근데 이미 방송은 이제 바닷가에서 빨리 대피하라는 경고를 했지만 이 사람들 뭐 하고 있습니까? 먹고 마시며 즐기고 있습니다. Харин гэтэл энэс өмнө ингээд телевизээр одоо ингээд газар хөдлөлт болох гэж байгаа бол хурдан ингээд дайцгаа гэж хэлсэн ч эдгээр тоохгүй идэж зугаацаад байсан. 죽음이 밀려오고 있는데도 한치 앞을 모르는 거잖아요. Үхэл өөрлөн чиглээд ирж байхад нэг секундын өмнөхөө мэдэхгүй. 이제 살고자 몸부림치며 도망가려고 하지만
싹 그 자리에서 다 죽은 겁니다. Ингээл амиа аврагал зүхтаагаал бөө юм болсон ч ерөөсө бүгд тэр газар тавьж байгаа. 지금 이 세상 사람들이 꼭 이와 같은 거예요. Одоо энэ ертөнцийн хүмүүс яг үүнтэй адилхан байна. 여러분 하나님께서는요, Бурхан эзэн 예, 이 성경을 통해서 경고하시는 겁니다. энэхүү Библиэр дамжуулаад бидэнд анхааруулж байгаа. 이 세상에 예수님이 다시 오실 때 벌어질 증거 다 나타나고 있는 거예요. Энэ ертөнцийн Есүс эзэн дахин ирэх үед гарч буй шинж тэмдгүүд бүгд илэрхий болсон. 프랑스 스타버그 천문대에서요, 큰 지진을 관측하고 있는데 우리 시대에 갑자기 지진이 많아지는 거예요. За Франц Старбог гэдэг одоо газар одоо орос судлалын хүрээлэнгээс газар хөдлөлтийн тоо гаргасан бидний үед ингэж ихссэн байна. 자, 여기 보십시오. За эндээс харъя. Есүс эзэн өргөдөлтөөс өмнө үзэгдэх төгсгөлийн үеийн шинж тэмдгүүдийг сайн хараг гэсэн байдаг. Тэгвэл төгсгөлийн үеийн шинж тэмдэг нь яг юу юм бол газар хөдлөлт, галтуулын дэлбэрэлт, цунами, уулын уранга бас синхроол. Газар хөдлөлтийн тоо хэмжээ бүх дэлхийд даяар өсөж байна. 1890 оноос 1899 оны хүртэл 6 балын хүчтэй газар хөдлөлт бүх дэлхийд даяар ганцхан удаа тэмдэглэгдсэн байжээ. 1900-аас 1910 оны хооронд 3 удаа. 1910-аас 1930 оны хооронд 4 удаа. 1930-аас 1940 оны хооронд 6 балын хүчтэй газар хөдлөлт 5 удаа. 1940-оос 1970 оны хооронд 13 удаа. 1970-аас 1980 оны хооронд 56 удаа. 1980-аас 1989 оны хооронд 310 удаа. 1990-аас 1994 оны хооронд 747 удаа. 1995-аас 2004 оны хооронд 1484 удаа. 2004 оноос 2014 он хүртэл 1841 удаа 6 балаас дээш газар хөдлөлт болжээ. 이 영상이 무엇을 지금 얘기하는지 아시겠죠? За энэ бичлэг юу гэлээд байгааг ойлгож байгаа юм бэ? 우리 시대에 들어서 지진이 엄청나게 늘어나고 있다 그 말입니다. Бидний амьдарч байгаа энэ үед одоо газар хөдлөлт дэндүү ихсэж байна. 예수님이 세상에 다오실 때 그 마지막 시대에 벌어질 경고입니다. Есүс эзэн ертөнцид дахин ирэх үеийн төгсгөлийн үед болох шинж тэмдгүүдийг анхааруулж байна. 또 예수님이 말씀하신 징조입니다. За бас Есүсний айлцсан нэг шинж тэмдэг байна. 같이 읽읍시다. Хамтдаа уншия. Ёс бус явдал өснөөс болж олонхын хайр хүрнэ. 예, 죄가 많아지기 때문에 사랑이 식어진다. Ёс бус гим нүгэл ихсгээр хайр хүрнэ. 지금 세상이 그렇게 돼가고 있잖아요. Одоо энэ хорвоо ийм болж байна. 예, Тийм ээ. 그리고요. За мөн 같이 읽읍시다. хамтдаа уншия. Хаанчлалын энэхүү сайн мэдээ дэлхийд даяар тунхаглагдаж бүх үндэстэнд гэрчлэл болно. Тэгэхэд л төгсгөл ирнэ. 예, 이 예수님 복음이 온 세상에 전파되면 독습을 이르네 그랬잖아요. Энэхүү Есүс эзний сайн мэдээ бүх дэлхийд даяар тунхаглагдахад төгсгөл ирнэ гэсэн. 예, 우리가 첫날 배웠죠. За бид эхний өдөр сурсан. 예, 온 세상에 지금 다 전파됐어요. Бүх дэлхийд даяар энэхүү тархсан байна. 하나님께서는 모든 사람에게 한번 기회를 주십니다. За бурхан эзэн бол энэ ертөнцийн бүх хүмүүст нэг удаа боломжийг өгдөг. 이제 몽골에도 기회가 왔어요. Монголд ч мөн боломж ирсэн. 여러분에게도 지금 구원받을 수 있는 기회가 왔습니다. Одоо энд байгаа танд энэ аврагдах боломж өгөгдсөн байна. 예, 정말 지혜로우셔야 됩니다. Тэгэхээр мэрэгэн байх хэрэгтэй шүү. 또 유래닉인 아론이 읽어주세요. За уншиж өгье. Бас эзэн та ихэнд дэлхийг суйрлуулсан. Тэнгэрс чи мотрын тань бүтээл билээ. Тэд мөхөх боловч та үлдэн. Тэд бүгд хувцас адил хэлэгдэн. 예, 이것은 하늘과 땅이 옷이 낡아지는 것처럼 낡아진다. 환경이 파괴된다라는 겁니다. За тэгэхээр хувцас хуучирдаг шиг тэнгэр газар ийгүү хуучирнаа гэдэг нь байгаль одоо тэнцвэрт байдал алдагдана гэсэн. 예, 지구가 더워지고 있다. Дэлхийд халж байна. 북극의 남궁과 얼음이 녹아서 없어지고 있다. 뉴스에서 들어보신 적 있을 За 겁니까? хойд өмнөд туйлын мүс хайлж байна гэж мэдээ сонсож байсан баха. 그리고요, За тэгээд мөн 사막이 많아지잖아요. сүлжит ихсэж байна. 예, Тийм ээ. 지금 몽골도 심각하죠. Монголын үед ч гэсэндээ хурцдмал байдалтай байна. 정말 지금 셀링게 알면은 북쪽 가야 지금 푸른 어떤 그런 몽골의 초원을 볼 수 있죠. 울란바토르 남쪽으로 내려가 보면은요, 정말
이제 푸른 초원을 볼 수가 없잖아요. тэр сэлэн гэх зэргийн хойд бүсийн нутгуудаар л аваа ногоон газар харах боломжтой. Харин Улаанбаатараас урагшаа явах юм бол ногоон дэлхийг харах боломжгүй. 정말 지구의 환경이 진짜 이제 종말을 경고하고 있어요. Энэ дэлхийн уур амьсгал үнэхээр төгсгөл ойртсныг анхааруулж байна. 그리고요, Тэгээд 전염병입니다. халдварт өвчин. 자, 이거 에이즈라는 거예요. За энэ доох гэдэг 이 асуудал. 성적인 죄로 인해서 이게 하나님 내신 형벌입니다. За энэ одоо бэлгийн янз бүрийн гим нүглээс болоод бурхны болгосон шийтгэл. 그리고 아프리카의 에볼라 바이러스. Африкийн Эбола вирус. 예, 정말 감염될까봐 시체를 치우지도 못하는 Тэр тусчих үедээ гээд энэ цогцсыг нь авч сэлж чад. 그런 지금 우리 시대에 이 코로나 바이러스. Одоо бидний үе ковид юм болсон 예, тийм ээ. 자, 중국 우한이라는 곳에서 시작됐잖아요. Хятадын Ухайн хотоос эхэлсэн. 예, 여기 보십시오. 작년 1월 28일 날 Өнгөрсөн 1 сарын 28-нд 예, 중국에서 시작이 됐어요. Хятадаас эхэлсэн. 그런데 지금 어떻습니까? Одоо ямар болсон бэ? 엄청나잖아요, 지금. Бүр арай л амар биш шүү дээ. 한번 이거 한번 보십시오. Энийг хараа. 전 세계 지금 코로나 사태가 지금 어떤 상태인가 이 데이터가 있더라고요. За бүх дэлхийг хамсан коронагийн байдал ер нь ямар байдал хүрээд байгааг нэг баримт юу дата байна. 여기 보십시오. Эндээс харъя. 6월 24일. 6 сарын 24-нд 예, 어제입니다. өчигдөр байна. 예, 전 세계에 바이러스에 감염된 1억 8천만 명. Бүх дэлхийд даяар энэ вирус өртсөн 180 мянган сая. 그리고요, За тэгээд 사망자가 390만 명. за нас барагчт нь 3 сая 900 гарсан байна. 예, 사망률이 2.17%예요. Тэр өөхөх магадлал нь өөрөө 217. 100명이 걸리면 2명 이상이 죽습니다. 100 хүн тусах юм бол 2-оос дээш хүн. 그리고 여기 보세요. За энэ дээр харъя. 코로나가 발생한 나라 숫자잖아요. Корона бий болсон улсуудын тоо байна. 221개 나라입니다. 221 улс. 사실 전 세계입니다. За яг үндэ бүх дэлхийд даяар. 여러분 여기 보셔요. 여기 세계 지도잖아요. За дэлхийн газрын зураг байна. 우리 몽골 여기 있습니다. Монгол энд байна. 자, 여기 보세요. За эндээс 10만 명이 넘었네요. энд 걸린 사람이. туссан хүн 102 мянга гэж гарч. 그리고 사망자가 За 482명이에요. өгсөн хүний тоо 482 гэж байна. 자, 러시아 어떻습니까? Орос ямар вэ? 사망자가 13만 명이 넘습니다. 131 мянган хүн өгсөн байна. 네. 중국은 어떻습니까? Хятад ямар байна? 참 중국에서 시작되는데 중국은 사실 그렇게 피해가 크지 않습니다. Уул нь Хятадаас гаралтай гэтэл Хятад нэг их одоо хамрагдаа. 여기 인도 보십시오. Энэ тхийг харъя. 39만 명이 사망했습니다. 392 мянган хүн өгсөн байна. 여러분, 아메리카 보십시오. За Америк 2배입니다. энэс 2 дахин их байна. 61만 8천입니다. 618 мянган хүн. 엄청납니다. За амар байна. 이 브라질 보십시오. 브라질. 50만 명이 죽었습니다. 500 мянган хүн өгсөн байна. 여러분, 유럽의 이 앵글 보십시오. За Европын Англи улс 12만. 128 мянга. 예. 이탈리 Итали 12만. 127 мянга. 예. 스페인 Испани 8만. 80 мянга. 프랑스 프랑스 11만. 110 мянга. 게르만. Герман 91 мянга. 여러분, 전 세계에 지금 이 코로나가 없는 곳이 없는 거예요. Тэр бүх дэлхийд даяар коронавигийн газар байх болсон байна. 예. Тийм ээ. 예수님 경고하신 거예요. Есүс эзэн анхаар. 예수님이 세상에 다시 오실 때 Есүс эзэн ертөнцид дахин ирэх. 온 세상에서 이제 전염병이 벌어질 것이다. Бүх дэлхийд даяар халдварт өвчин тархах болно. 여러분, 세상에 역사적으로 이런 적이 없어요. 코로나 시대처럼. Хүмүүсээ тэгэхээр корона шиг энэ одоо хүн төрлөختний түүхэнд ийм зүйл болоогүй байгаа тийм ээ. 정말 마지막 시기가 다 된 거예요. Үнэхээр төгсгөлийн үе ойртсон байна. 자, 또 이거 한번 보십시다. За эндээс харъя. 다시 한번 봅시다. 이게 마지막 징조입니다. За энэ төгсгөлийн шийдэмдэг байна. 자, 이건 같이 읽겠습니다. 중요합니다. Чухал ишлэл. 여기 임지리는 어떤 이스라엘을 상징하는 나무입니다. Инжирийн мод гэдэг нь Израилийг илэрхийлж байгаа мод шүү. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия.
Одоо инжирийн модноос сургамж ав. Инжирийн модны мөчр хэдийнэ зөөлөрч нацсаа дэлгэхэд 100 ойртсныг та нар мэддэг. Түүнчлэн та нар энэ бүхнийг хараад үүлэн дээр чинь үүний ойрхон байгааг бас мэдэх тун. 예. 이 인지르는 것들은 이스라엘을 상징하는 나무입니다. За энэ инжирийн мод бол Израиль үндэстнийг бэлэгддэг мод байгаа. 죽었던 나무 같은데 Харин ингээд нэг өгцөн юм шиг байгаа. 여기 지금 이제 싹이 나오고 있어요. За гинэт мөчр навчин гарч. 예, 가지가 나오고 За 있습니다. ингээд 이것은 이스라엘이 이제 회복된다는 예언이 이루어진 걸 말합니다. мөчр нь гарч ирнэ гэдэг чинь Израиль улсаас дахин сэргэнэ гэдэг утгатай байгаа. 그러면은 예수님이 다시 오신다고 말입니다. Энэ үед Есүс эзэн дахин ирнэ гэсэн үг байгаа. 이러 보십시오. За харцгаая. 자, 예수님이 말씀하신 징조들을 봅시다. Есүс эзэн айлсан шиш тэмдгүүдийг харъя. 자, 나타났는지 안 나타났는지 한번 봅시다. Бүгд одоо энэ би болсон үгүйг нь харъя л да. 거짓 하나님 예수, Хуурамч бурхан Есүс. 거짓 종교 너무 많죠. Хуурамч шашин дэндүү их байна. 그리고 세상에 전쟁이 많아지고 있죠. За дэлхий дээр одоо дайн дайжин ихсэж байна. 그리고 지진과 Газаргүй 굶주림과 өсгөлөн 전염병이 막 넘쳐나고 있죠. хатар өвчин болов зүгээр халигдж 사랑이 байна. 식어지고 있고요. хайр хүрж байна. 하나님 말씀이 온 세상에 전파되죠. Бурхны үг дэлхий даяар тараагдаж байна. 그리고 환경이 파괴되죠. Байгаль орчин сүтгэгдэж байна. 덜더 Толоо. 읽어주세요. Инжир мод Израилийн сэргэл. 여러분 이스라엘 1948년 5월 14일 날 2000년 만에 다시 나타났어요. Израиль улс 1948 оны 5 сарын 14-нд 2000 жилийн дараа дахин сэргсэн. 이 이스라엘이 회복된다는 예언이 예수님의 이 세상에 다시 오는 그 징조의 마지막 징조라는 것을 기억하셔야 됩니다. Тэр энэ Израиль улс дахин сэргэж байгаа үйл явдал бол Есүс эзэн энэ ертөнцид ирэхийн өмнө бий болох шийдэл тэмдгүүдээс хамгийн сүүлийнх нь гэдгийг санаарай. 여러분 제가 우리 이 오래된 한국 성경을 한 권 갖고 있습니다. За би нэлээ одоо олон дээр үеийн нэг солонгос библи. 옛날에도 우리 이런 식으로 이제 옛날 이런 글자를 사용했습니다. За дээр үедээс одоо ийм ханц ингэж бичдэг байсан байна. 그런데 이 성경이 언제 만들어진 거냐면 За энэ хизээ юу хийлэгдсэн библиэр гэхээр 1887년이라고 되어 있습니다. 1887 гэсэн байна. 1887년입니다. 1887 он байна. 지금 성경과 내용이 똑같습니다. Одоогийн энэ библийн агуулгатай яг адилхан. 예, 내용은 똑같습니다. Агуулга нь бол яг адилхан байгаа. 여러분 보십시오. Харцгаая. 이 성경으로 세미나를 한다면 За энэ библийг барьж байгаа семинар хийх юм бол 1887년이니까 1887 он гэсэн үг шүү дээ. 하나님께서 이스라엘 백성을 반드시 회복시키신다고 예언하셨습니다. За тэр үед нь очиж семинар хийж гэж бодох юм бол бурхан энэ дээр Израиль үндэстнийг гарцааг өсөргөн гэж хэлсэн. 지금은 세상에 없어진 이스라엘이지만 За одоо энэ дэлхий дээр Израиль байхгүй байгаа ч 아마 미래에 틀림없이 회복될 것입니다. 그렇게 세미나를 하겠죠. магадгүй энэ цаг нь болоход ирээдүйд гарцаагүй дахин зэрэгэх болно гэж семинар хийх баг. 그런데 지금 우리 시대는 어떻습니까? Харин одоо бидний үед ямар байгаа вэ? 예, 이미 그 예언이 이루어졌습니다. 그 결과를 보고 있습니다. Аль хэзээ тэр зөвнөл биелсэн байгаа одоо үр дүнгийг хараад байж байна. 성경의 예언이 우리 시대에 너무나 놀랍게 이루어지고 있다는 것을 주목하셔야 됩니다. Тэр Библи дээрх зөвнөлүүд бидний цаг үед бидний энэ үед үнэхээр гайхамшигаар биелэж байгааг бид анхаарах хэрэгтэй юм аа. 예수님이 다시 오십니다. Есүс эзэн дахин ирнэ. 정말 가깝습니다. Үнэхээр тэр нь ойрхон байна. 왜 이게 중요하냐면요. Яагаад энэ чухал вэ гэхээр 그 노아 시대 때 그 방주가 다 만들어지고 나서도 일주일간 방주문이 열려 있었고 누구든지 회개하고 방주에 타면 홍수에서 구원받을 수 있었습니다. задлаг Ноагийн үеийн үед 7 хоногийн туршид тэрхүү бүгээний хаалга нээлттэй байсан. Хинч байсан тэнд одоо орж ирэх юм бол аврагдах боломжтой байсан. 예. 그런데 아무도 회개하지 않고 방주에 타지 않았잖아요. 노아 시대 외에는. Ноагийн гэр бүлээс гадна хинч гимшил тэр завд суугаагүй. 그 노아의 방주의 문을 누가 닫았다고 우리가 배웠죠? За тэр Ноагийн бүхээгийн хаалгыг хэн хаасан гэж судлаа? 예, 에젠. Эзэн. 예, 하나님이 닫으신 거예요. Бурхан өөрөө хаасан. 그 이후에 사람들이 와서 정말 살려달라고 부르짖고 두드렸지만 그 한 번 닫힌 문은 열리지 않았습니다. Тэр хаалгыг хаасны дараа хүмүүс ирээд хэдэн удаач тогшоож уйж хашгирсан тэр хаалга дахин онгоо. 예수님께서 2000년 전에 이 세상에 오셔서 십자가에서 피 흘리시고 죽으시면서요.
모든 사람에게 구원의 문을 열어놓고 가셨어요. Есүс 2000 жилийн туршид ирээд загалмаад өгөж цусаа урсгаснараа бүх хүмүүст энэхүү авралын үүдийг нээж тавьсан байна. 방주의 문이 열려 있어서 누구든지 돌이키고 방주에 타면 살 수 있었던 것처럼 Тэгэхээр бүхээгний хаалга онгорхой байх үедээ хинч байсан гимшээд орж ирсэн болоос амьд үлдэх байсан шиг. 근데 예수님이 두 번째 이상에 오시잖아요. Харин Есүс эзэн хоёр дахь ертөнцөд ирэхэд 그 방주 문이 닫힌 것처럼 тэр бүхээгний хаалга хаагдсан шиг 구원의 문이 닫힙니다. тэр онгорхой одоо байгаа авралын хаалга хаагдана. 지금 이 세상에 구원을 확실히 받은 사람도 있고 Одоо энэ ертөнцийн авралыг баттай авсан хүмүүс ч байгаа. 구원을 확실히 받지 않았지만 구원받고 싶어서 정말 가까이 와 있는 영혼들도 있습니다. Баттай аврагдаж чадаагүй гэд хэдий ч аврагдахыг хүсээд үнэхээр энэ ойрхон ирсэн байгаа сүнснүүд байна. 아직 구원과는 정말 먼 삶을 사는 사람이 너무너무 많죠. Мөн энэхүү авралтай дэндүү хол амьдарч байгаа хүмүүс бүр их байна. 기회가 얼마 안 남았습니다. Тэр боломж бидэнд үлдээгүй байна. 예수님이 다시 오시기 전에 빨리 구원을 받아야 돼요. Есүс эзэн дахин ирэхээс өмнө хурдан аврагдах хэрэгтэй байна. 예수님이 다시 오시면요, 이 세상에 놀라운 일이 벌어집니다. За Есүс эзэн дахин ирэх юм бол энэ ертөнцийн гайхалтай зүйл бий болно. 아유, 봅시다. Хамтдаа харцгаая. 자, 예수님이 다시 오시면은 Есүс дахин ирэх юм бол 자, 이 말씀 먼저 확인하고요. за энэ үгийг эхлээд харж шалгаад 자, 우리 이 붉은 글씨만 같이 за 읽읍시다. улаанаар бичсэн хамт уншия. Түүнчлэн та нар энэ бүхнийг хараад түүнийг ойрхон байгаад үүдэн дээр чинь байгаа та нар мэдэх тун. 자, 이 모든 징조를 너희가 다 보거든 Та нар энэ бүх шийдвэрийг хараад 예수님께서 문 앞에 있는 줄 알아라. 그 말이에요. Есүс эзэн үүдэн дээр ирсэн байгааг мэдэх тун гэсэн. 정말 우리는 특별한 시대를 살고 있습니다. Үнэхээр бид онцгой цаг үед амьдарч байгаа юм 이 шүү. 징조를 다 보고 있는 거예요. Энэ шиш 이 тэмдгүүдийг 징조를. бүгдийг нь хараад амьдарч байгаа шүү. 마지막 징조가 이스라엘의 회복이라고 그랬잖아요. Сүүлийн шиш тэмдэг Израилийн дахин зэрэг 여러분 хийсэн. 이상하지 않습니까? Их сонирм биш байна уу? 2000년 전에 망해서 사라졌는데 2000 жилийн өмнө сүрээд алга болсон байсан улс. 왜 하필이면 우리 시대에 다시 나타나는 겁니까? Яагаад заавал бидний үед дахиад гараад ирвэ? 때가 된 거예요. Энэ цаг нь хүрчихсэн байна. 자, 예수님이 다시 오시면 Есүс дахин ирэх юм болоо 정말 놀라운 일이 벌어집니다. гайхалтай зүйл бий болно. 여러분 보십시오. Харцгаая. 자, 마태복음 24장 40절부터 41절 같이 읽겠습니다. За үүнийг хамтдаа уншия. Тэр үед хоёр хүн талбайд байхад нэгийг нь авч нөгөөг нь үлдээн. Хоёр эмэгтэй тэрэмдэж байхад нэгийг нь авч нөгөөг нь орхино. 예, 두 사람, Хоёр хүн, 두 여자가 хоёр эмэгтэй 밭에서 일을 하다가 талбайд ажил хийж 또는 байгаа. 밥을 하다가 Мөн ямар нэгэн хоол хийж байгаа. 한 사람은 데려감을 당하고 Нэг нь аваад явна, нэг은 버림을 당한다. нөгөөг нь орхин үлдээн. 예, 또 За 누가복음 17장 34절에 Луг 17:34 дээр 두 사람의 밤에 잠을 자다가 тэр шөнө нэг оронд байх хоёр хүн одоо унтаж 한 байгаа. 사람은 데려감을 당하고 Нэгийг нь авч 한 사람은 버림을 당한다. нөгөөг нь үлдээнэ. 예, 구원받은 사람을 순식간에 변화시키신 하나님께서 데려가 버리신 거예요. Аврагдсан хүнийг хормын дотор өөрчлөг бурхан аваад явна гэсэн. 예, 지금 이 세상에는 구원받은 사람과 받지 않은 사람이 섞여 살고 있습니다. За одоо энэ ертөнцийн аврагдсан аврагдаагүй хүмүүс холилдоо амьдарч байгаа. 예수님이 오시면 Харин Есүс эзэн ирвэл 구원받은 사람들만 순식간에 이 몸이 아니라 신령한 몸으로 변화시키시고 이제 데려가신다고 말씀하시는 겁니다. зөвхөн энэ аврагдсан хүнийг л энэ биеэр нь дагуулад явах биш, сүнслэг биеэр өөрчлөөд алдарсуугийн биеэр өөрчлөөд дагуулад явна гэж айлцсан. 모래와 쇳가루가 섞여 있어서 자석을 딱 갖다 대면 쇳가루만 딱 달라붙죠. За элсэн дотор төмрийн үртэс байхад энэ дээр сорон зайцаад явахад шууд төмрийн үртэс дээшээ татагддаг. 하나님은 누가 참으로 구원을 받았는지 다 아십니다. Харин бурхан хэн жинхнээсээ аврагдсан бэ гэдгийг мэдэж байгаа. 구원받지 않는 사람들은 남는 거예요. Харин аврагдаагүй хүмүүс нь үлдэн. 교회당에서 예배 보던 사람들, Чуулганд одоо байран дотор орж ирээд мөргөл үлдэж 구원받은 байсан. 사람들은 이 세상 것은 다 놓고 갑니다. Аврагдсан хүмүүсийн хувьд энэ ертөнцийн зүйлсүүдийг бүгдийг нь орхиод явна. 예. 그리고 구원받고 돌아가셔서 그 육신이 땅에 묻혀 있는
그런 구원받은 성도들의 몸이 신령한 몸으로 다 부활됩니다. За тэгээд аврагдсан амьдарч байгаад эзнийг ирэхээс өмнө өөд болоод газарт болгоцсон байсан хүмүүсийн биеийг нь хүртэл дахин сэргээгээд сүнслэг алдар суугийн биеэр өөрчлөөд аваад явна гэсэн байна. 데살로니가서 4장 16절 18절 보면 1-р 4-16 18-аас харуулсан. 이건 붉은 것이 Улааныг 읽어주세요. нь уншиж өгье. Христийн дотор үгэгсэд эхлээд амьлах болно. Дараа нь амьд хийгээд үлдсэн бид. Тэдэнтэй хамт агаар мандал эзэнтэй уулзгаар 예. үүрэг дотор өргөднө. 그리스도 안에서 죽은 자들이 구원받고 돌아가신 분들의 육신이 부활될 걸 말하는 거예요. Христ дотор үгэгсэд гэдэг нь аврагдаад өөд болцсон байсан хүний бахбадыг хэлж байна. 지금 구원받고 살아있는 사람들 Харин аврагдсан одоо амьд байгаа хүмүүс 예, 순식간에 변화시키셔서 공중으로 끌어올리십니다. тэднийг хормын дотор өөрчлөөд агаарт аваад явна гэсэн байна. 모든 사람의 육체는 부활됩니다. Бүх хүний махбод дахин сэргэд 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로, сайныг үйлснэн амийн амьлалд 예, 어리석은 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라. харин муу муугайг үйлснэл ялын амьлалд дахин сэргэнэ. 이 생명의 부활은 내화진으로 가는 걸 말하고, Энэ дахин амьлаж амийн амьлал гэдэг нь дэваажинд очихыг хэлж 이 байна. 심판의 부활은 이제 탐으로 가는 걸 말하는 거예요. Ялын амьлал гэдэг нь там руу явах гэж байна. 여러분 보세요. 근데 харъя 알로 한번 태어났죠? өндөг başныг төрсөн 그리고 병아리 닭으로 다시 태어납니다. тэгээд элдээхээ дахиад болж хоёр дахь төрж байна. 부활입니다. Энэ дахин 완전히 새로운 모습입니다. бүрэн өөр төрхөөр болж байна. 알로 한번 태어났는데 Өндөг başныг төрсөн 독수리로 완전히 다른 өргөд 모습이잖아요. болоод бүрэн өөр төрхөөр дахин төрж байна. 자, 시로 한번 시인데요. За энэ үр байна. 이 시 속에 정말 놀라운 부활의 몸이 들어있어요. Энэ ганцхан шиг үрэн дотор энэ гайхалтай дахин амьлал байна. 자, 참 벌레 징그럽죠? За энийг ардаас 이걸 이쁘다고 보는 사람 아무도 없을 Нэг 거예요. ямар хөөрхөн юм бэ гэж хэлэх хүн байхгүй баг. 그런데 이것이, Энэ 자, 이 나비는 어떻습니까? нэрвэхээ ямар вэ? 이쁘죠? Хөөрхөн байна. 바로 부활이 이와 같은 겁니다. Тэр дахин амьлал маань үүнтэй адил. 지금 우리의 이 모습은요, Одоо бидний энэ дүр төрх 어쩌면 벌레 같고 씨 같고, магадгүй нэг үр шиг, магадгүй нэг хорхоо шиг байж болно. 그런데 예수님이 다시 오시면 Харин Есүс эзэн дахин ирэх юм болоо 신령한 몸으로 변화시키신다고 말씀하시는 거예요. юу сүнслэг биеэр өөрчлөөд аваад байна гэсэн. 여러분, 이 영상을 한번 봐봐요. За энэ бичлэгийг хамтаарай. 이제 이 세미나 중인데요. За энэ семинарын 여기 구체적으로 기록하셨는데 형벌의 세계가 있다라고 경고하십니다. 불과 요양으로 타는 곳이 있습니다. 무적행이라는 말은 없을 무자의 바닥 저자예요. 그러니까 바닥이 없는 갱도다 이런 뜻입니다. Are you ready? 준비하셨습니까? 라고 말하는 것입니다. 남겨둔다 그러지 않았죠? 이건 버리는 겁니다. 완전히 버리는 겁니다. 이루어지는 겁니다. 되게 이상해. нэг тийм яриад байна. 사람이 없어진대. Хүн алга болно гинэ. 그게 말이 되냐? Ийм юм гэж байх уу? 아 사람들이 왜 Үс 없어져? яагаад алга болно гэж? 뭐야? Энэ одоо юу вэ? 지옥. 뭐야? 여보! 뭐야 이거! 뭐야 이거 진짜! 여경아 어떡해 안돼 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 여러분, За хүмүүсээ 이제 이 사람, 이 성경 확실히 믿습니까? 안 믿습니까? одоо энэ хүн энэ Библи баттай итгэж байгаа болов уу үгүй болов? 너무 확실히 믿겠죠. Бүрэн итгэж байгаа ах. 예? Тийм ээ? 야, 진짜 이 성경 하나님 말씀이었구나. Нэрээ энэ Библи нь бурхны үг байсан байх шээ. 아니, 사람이 없어진다고? Гэхдээ хүн алга 그런 게 болно. 어딨어? Тийм гэж юу вэ? 천국 지옥이 있다고? Там дэваажин байгаа гинөө? 이 사람 비웃었습니다. Энэ хүн дог тахуу хийж энэ. 그런데 얼마 안 있으면 정말 이게 사실인 것이 드러나는 거예요. Гэхдээ тун удахгүй энэ үнэн гэдгийг илчлэгдэх болно. 그런데 이제 미치는 거예요.
тэр үед хүн бараг галзуурна. 이제 이 성령 사실인 것을 믿는데 Библи үнэн гэдэгт итгэхэд байдаг. 구원의 문은 닫혀버린 거예요. Аль хэзээ авралын хаалга хаагдчихад байдаг. 이제 이 사람은 길어봐야 7년 삽니다. Одоо энэ хүн урттаа л 7 жил амьдрал. 결국 죽음 맞으면 영원한 지옥으로 가는 거예요. Ингээд 7 жилийн зовлон дуусаад мөнхийн там руу орно. 얼마나 후회가 되겠습니까? Ямар их гашуудах вэ? 정말 이 하나님의 말씀을 농담으로 받으면 안 됩니다. Үнэхээр бурхны үгийг тоглоом болгож хүлээж авч болохгүй шүү. 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. Есүс эзэн ингэж альсан. 요한복음 17장 17절에 Яхан 17-гийн 17 дээр 같이 읽읍시다. хамтдаа уншия. Үннээр тэднийг ариусгаач. Таны үг үнэн мөн. 태니 옥 우는 문. Таны үг үнэн мөн. 예, 거짓이 없기 때문에 진리라고 하는 거예요. Худал байхгүй учраас үнэн гэж байгаа. 지금까지 성경의 예언은 한 번도 틀린 적이 없다라는 것을 기억하시기 바랍니다. Өнөөдрийг хүртэл Библийн зөвнөлөөс нэг ширхэг үгч зөрөөгүй гэдгийг санаарай. 이제 곧 예수님이 오시면 Одоо тун удахгүй Есүс ирэх юм бол 구원받은 사람들과 구원받지 않는 사람들의 운명이 완전히 갈라진다라는 거. аврагсан хүний болоод аврагдаагүй хүний хувь тавилан бүрэн өөрчлөгднө гэдгийг 여러분, 이번 집회를 통해서 확실히 구원을 받으시기 바랍니다. тусгаарлагдана гэдгийг мэдэж энэ удаагийн семинараар та баттай аврагдаарай гэж үсэ. 하나님께서는 여러분에게 구원을 주시려고 하는 거예요. Бурхан эзэн бол танд та бүхэнд авралыг өгөхийг хүсэж байгаа. 여러분들이 그걸 간절히 바라고 원하셔야 됩니다. Харин та өөрөө энийг 진실에서 хүсэх хэрэгтэй юм. 이제 구원받은 사람들은 이 세상에서 신령한 곳으로 하나님이 옮기셨어요. Одоо аврагдсан хүмүүсийг бурхан энэ ертөнцөөс аваад бурханлаг газарт аваажиж 이 세상에 이제 구원받지 않은 사람들이 남겨졌어요. байгаа юм. Харин энэ ертөнцид аврагдаагүй хүмүүс үлдэж байгаа. 그들에게 어떤 무서운 일이 벌어질 것인지도 성경에 예언되어 있습니다. Тэгвэл үлдсэн хүмүүст ямар аимшиг гамшиг бий болох вэ гэдгийг зүрх Библиэлд зөвнөгцсөн байна. 한번 이거 보십시오. Нэрээс харцгаая. 요한계시록 13장이에요. Илчлэл 13 байгаа. 구원받지 않는 사람들. Аврагдаагүй хүмүүс. 자, 읽어주십시오. За би уншиж өгье. Тэрээр том жижиг баян ядуу чөлөөт хийгээд боол хүмүүсийн болон бүгдийн баруун гар дээр нь эсвэл духан дээр нь тэмдэг тавиулснараа тэмдэг араатны нэр эсвэл нэрийнхэн тоотой хүнээс өөр нэг ч хүн худалдан авч чадахгүй болгожээ. Энд мэрэгэн ухаангүй. Ухаантай нэг нь араатны тог бодогтон. Учир нь энэ нэгэн хүний тог бөгөөд түүний тог бол 666 юм аа. 자, 이것이 AD 100년에 기록된 성경입니다. За энэ Библи маань манай эртний 100 онд бичигдсэн Библи байгаа. 모든 사람 오른손이나 이마에 666 표를 받게 한다 그랬죠? Бүх хүний баруун гар дээр нь эсвэл духан дээр нь 666 тэмдэг тавина гэсэн байна. 자, 그런데 이 표가 뭐 하는 데 쓰냐면 사고 파는 것이다 그랬어요. Тэгэхээр энэ тэмдэг ямар зорилттой хэрэглэгдэх вэ гэхээр худалдан авах зорилттой. 즉 경제적인 수단이다 그 말입니다. Өөрөөр хэлбэл эдийн санхүүгийн нэг арга хэрэгсэл, эдийн засгийн хэрэгсэл болно гэсэн үг. 조로간좀 자른 조로가 사람의 숫자가 들어가 있다 그랬죠? 666 хүний тоо гэж байна. 예. 자, 이게 뭘까? Тэгээ энэ юу болоо? 옛날에는 서로 물건을 바꿨어요. За дээр үед одоо худлаа 8-ыг хоёр одоо зүйлээ сольж 그리고 хэрэглэв. 이제 돈 시대가 왔고 За ингээд мөнгөний үе ирсэн. 지금은 이제 카드 시대입니다. Одоо бол картны үе байна. 그런데 이제 곧 컴퓨터 칩 시대가 옵니다. Одоо удахгүй компьютерийн чипийн үе. 여러분, 이 컴퓨터 칩 속에 Энэ компьютерийн чипийн дотор 바로 조로간좀 자른 조로가의 비밀이 이 속에 있어요. 666-гийн нууц энэ дотор байгаа юм. 자, 이제 돈도 필요 없는 시대, За мөнгө ч одоо хэрэггүй болсон. 카드도 필요 없는 시대. Карт хэрэггүй болсон үе байна. 여러분, 바코드라는 거 아세요? За багнан кодыг мэдгүй. 모든 물건에 이제 보면 이 바코드가 이제 새겨져 있는데 За бүх төрлийн одоо бараа бүтээгдэхүүн дээр баркод байгаа. 이게 미국에서 1949년 10월 20일 발명되고 특허 등록됐어요. За энэ Америкт 1949 онд одоо энийг зохион бүтээгээд одоо онцгой эрх авсан байгаа. 이 1949년을 좀 기억해 보세요. Патент авсан гэсэн 49 оныг санаарай. 자, 그런데 이게 왜 그러냐? За энэ яагаад тэгвэл 지금 모든 물건에 이제 이 바코드가 이렇게 돼 있잖아요. бүх бараа бүтээгдэхүүн дээр ингэж одоо 이 880이 한국인 거 아시죠? 880 гэдэг нь солонгосны бүтээгдэхүүн. 그런데 이 바코드의 맨 앞에 중간 끝에 보면 이 숫자가 안 써 있는데 이것은 컴퓨터만 읽어요. 근데 666입니다. За энэ одоо тоонод бичигдээгүй юм 3 багнан зураас
урт зураас байгаа. Энэ бол компьютерт уншдаг 666 гэсэн тоо байна. 예, 666. 666. 이제 개에게도 실험하고 소에게도 이제 다 이제 실험하고 За нохойг коджуулж, үхрийг кодвол 미국에서는요. 이 666 표를 받으면 슈퍼맨처럼 된다 홍보를 하고 있어요. Америкт бүр энэ 666 кодыг авах юм бол бүр супермен шиг болно гэж зарлаж. 그걸 진행하는 본부에 666 빌딩도 있어요. За энэ одоо зүйлийг одоо зохион байгуулж байгаа барилга нь одоо энэ байгууллагын барилга байна. 자, 그걸 지금 설명하고 있는 겁니다. За үүнийг тайлбарлаж байна. 이 바코드 시스템이 666 시스템입니다. Энэ баркодын энэ уншдаг систем нь өөрөө 666 гэсэн. 예, 바로 666입니다. За 666. 예. 인간 바코드 시대가 오는가? Хүнд багнан код суулгах эрен үе ирж байна. 물건이 되는데 왜 안 되겠어? За бараа бүтээгдэхүүн болоод байгаа юм чи яагаад хүнд болохгүй гэж. 자, 이 카드, Энэ хүү карт, 이 컴퓨터 칩, компьютерийн чип байна. 이 검은색 띠 속에 666 시스템으로 정보를 넣는 거예요. Энэ хүү хар одоо судал дотор 666 гэдэг системийг оруулцдаг. 자, 이 차강 보따하고 크기를 비교해 보세요. За цагаан будааны нэг ширхэгтэй харьцуулж үзье. 이미 기술적으로는 개발이 됐고, За аль хэдийн технологи нь бол бэлтгэгдсэн. 자, 이것을 이제 사람의 오른손, Одоо үүний хүний баруун гарт 이제 몸속에 집어넣기 시작하는 시대입니다. биед нь хийж эхэлж байгаа үе байна. 네, 이거 보십시오. За 정말 지금 무서운 시대입니다. үнэхээр одоо амар 여러분 이거 봐봐요. нэг харъя. 미국에서요. Америкт 여기 지금 이제 홍보를 하는 거예요. нэг ус зурцчилж байна. 이거 зурцчилж байна. 정말 좋은 거다 홍보를 Энэ их 하시면 сайн зүйл шүү гэж зурцчилж байгаа. 이거 봐보세요. Ийм жижиг зүйл таны биеинд багтана гэд бодоод үзтээ. Гинтийн нөхцөл байдал маш чухал нэг зүйл явдал болно. Та болон таны хайртай хүмүүс аюулд учирсан тохиолдолд. HealthLink тантай үргэлж хамт байх болно. Тургуун тусламжийн өрөөнд секунд бүр чухал байдаг. Таны эрүүл мэндийн бүх мэдээлэл багтах болно. Боб өөртөө хэрэгтэй бүх эмний нэрийг бүгдийг нь санаж чаддаггүй. Би ач хүүхдүүдтэй хайртай. Би гинтийн осолд орж ич магадгүй юм. Бид бие биендээ хайртай. Би сахарын өвчтөй гэвч бусад хүмүүс үнийг мэдэхгүй. Би таны амнасыг аврахын тулд түргэн тусламжийн өрөөнд өөрийн амьдралыг өнгөрүүлэх бол. 자, 여기 보세요. За эндээс харъя. 정말 건강 관리하는데 이건 너무 편리한 거다라고 광고를 하죠. Ингээ эрүүл мэндээ ингээ хамгаалахад энэ их амар тухтай зүйл шүү гэж зурцчилж байна. 지금 미국이 중심이 돼서 이런 것들이 진행되고 있는 거예요. Одоо Америк улс бүр төвн болоод эдгээр зүйлсүүдийг хийгээд байна. 근데 성경은 Гэхдээ Библи 이미 666의 그 표가 사람의 몸에 심겨질 것이다 경고하고 있어요. аль хэзээ 666 гэдэг тэмдэг хүний биед суулгадана гэдгийг анхааруулж 근데 байгаа. 우리 시대는 그것이 전부 기술적으로 다 준비돼 있다 그 말입니다. За бидний үед ингээд харахад технологийн хувьд энэ бүгд бэлэн болсон байна л гэж хэлээд байна. 자, 이 표를 받은 사람들은 어떻게 될까요? За энэ тэмдгийг авч байгаа хүмүүс ер нь юу болох вэ? 여기 보십시오. Эндээс харъя. 정말 성경의 경고입니다. Библийн анхааруулга байна. 이 666 표를 받는 사람들. Энэ 666 тэмдгийг авсан хүмүүс 자, 여기 붉은 글씨 읽어봐봐요. Улааныг нь унши духан дээр эсвэл гар дээрээ тэмдэг авна. 자, 10절 읽어주세요. Арыг уншиж тэр хүн бурхны уур хилэнгийн дарсыг мөн уух болно. Энэ нь түүний уур хилэнгийн аяганд шингэлээгүй хойсон дарсан. Тэр хүн ариун тэнгэр элч нар ба хурганы өмнө гал үхэр дотор зовж тарчлана. 자, 11 붉은 글씨. Өдөрч шүнж амрахгүй. 예. 불과 영유와 유황입니다. Гал үхэр утаа гэсэн. 예. 결국은 멸망이다 그 말입니다. Тэр эцэстээ сүрэл очноо л гэсэн үг. 이 표는 구원받지 않는 사람들이 받게 되는 거예요. За энэ тэмдгийг бол аврагдаагүй хүмүүс авна. 구원받은 사람은 아까 예수님께서 신령한 몸으로 변화시키셔서 이미 신령한 곳으로 데려가셨어요. Харин аврагдсан хүнийг бол энэ зүйлийн өмнө нь Есүс эзэн сүнслэг биеэр өөрчлөө сүнслэг газар руу аваад явчихж байгаа юм. 1900년 전에 이 666 표가 사람 몸에 들어갈 거다. Тэр 1900 жилийн өмнө энэ 666 гэдэг тэмдэг хүний биед орно 근데 우리 시대에는요. гэсэн байна. Гэтэл бидний үед 사실 기술적으로 다 준비가 되어 있는 시대다. үндэ техникийн хувьд бэлтгэгдсэн үе.
모든 징조가 다 나타났습니다. Бүх шинжлэнгүүд биелсэн. 구원받지 않은 사람들이 받게 될 666 표도 이미 개발되어 있습니다. Аврагдаагийн хүмүүсийн авах ёстой тэргүй 666 гэдэг тэмдэг хүртэл бэлтгэгдсэн байна. 정말 얼마 시간 남지 않았다는 것을 빨리 깨달아야 됩니다. Тэр үнэхээр цаг хугацаа охор богино болсон гэдгийг хурдан ухаараарай. 여러분, 마지막 전쟁이 벌어진다고 예언되어 있습니다. За төгсгөлийн дайн болно гэж зөвнөгдсөн байна. 에스겔 38장 Эзекэл 38-ийн 2600년 전 성경에 2600 жилийн өмнөх Библиэлд 이 세상이 완전히 멸망하는 마지막 전쟁의 시나리오가 예언되어 있습니다. энэ ертөнцийн төгсгөл буюу ертөнц төгсгөлийн дайны үйл явдал бичигдсэн байна. 여기 붉은 글씨 로스 메섹 두발은 러시아를 За 말합니다. энэ улаанаар бичсэн Рош Мешех Тубал гэдэг нь Орос улсыг хэлж байгаа. 자, 그리고 5절에 보면 5 дээр харах юм бол 함께 연합하는 나라들이 기록되어 있습니다. энэ Орос улстай хамтдаа нэгдэг улсуудыг бичсэн байна. 페르스, 이티오피, 포트, 그리고 6절에 고메르가 연합을 해서 전쟁이 시작되는 겁니다. Энэ дөрвөн улс Оростой нэгдээд дайныг эхлүүлнэ гэж байгаа. 자, 앵글 성경에 Англиэр 방금 에스겔 38장 2절이죠. Эзекэл 38-ийн 여기 2 로스 메섹 두발, 어르스 비블에는 이렇게 되어 있습니다. ингэж бичигдсэн байна. 예, 이게 바로 러시아입니다. Орос улсыг хэлээд байна. 예, 그리고 5절에 Тэгээд 5 дээр гарсан 페르시아입니다. Перс 여러분, 1930년에 이 페르시아가 이란으로 이름을 바꿨습니다. За 1930 онд энэ Перс нэртэй байсан улс одоо Иран болоод нэрээ өөрчилсөн. 그리고 이티오피아, Этиоп, 리비아, Лив. 지금 이 세상에 있는 나라들이죠? Одоо энэ дэлхий дээр байгаа улсууд байна. 여러분 보십시오. Хараа. 2600년 전에 예언한 나라들이 지금 실제 존재하고 있죠? 2600 жилийн өмнө зөвнөгдөж бичсэн энэ улсууд одоо боддоор байна. 보십시오. 그리고 이 연합한 나라들이 Энэ нэгдсэн улсууд 열어놨고 말년에 эцсийн өдрүүдэд 이스라엘 산으로 간다 그 말입니다. Израилийн улс руу давтална. 이스라엘을 공격하는데 Израиль руу одоо дайрна. 그 전쟁이 시작되는 시점 여기 파란색 글씨 읽어주세요. За энэ улаанаар бичсэн нэг уншия. Олон үндэснүүдээс цуглуулагдсан боловч түүний арч түмэн нь үндэснүүдийн дундаас авчрагдсан ба тэд бүгд аюулгүй амьдарч байна. 여러분 보세요. 러시아, Орос, 이란, Иран, 이디오피아, Этиоп, 리비아, Лив, 그리고 터르크족 тэгээд Турк үндэс. 이런 연합 나라들이 이스라엘을 공격하면서 마지막 전쟁이 시작됩니다. Энэ нэгдсэн улсууд нэгдээд Израиль руу давталснаар төгсгөлийн дайн эхэлнэ гэж байгаа. 그런데 방금 읽어드린 것처럼 이 전쟁이 시작되는 시점은 이스라엘에서 열방에서 칼을 벗어나서 돌아와서 다 이스라엘에서 평안히 살고 있을 때 전쟁이 터진다고 한 거예요. За тэгэхээр энэ дайн хизээ бий болох вэ гэхээр Израильчууд бусад үндэстнүүдээс цуглуулагдаж ирээд аюулгүй амьдарч байх энэ үед энэ дайн бий болно гэсэн байна. 이스라엘이 1948년 돌아왔다는 거 우리가 몇 번 계속 확인하고 있잖아요. За 1948 онд тусгай тогтнолоо зарлалтаар Израиль эргэж ирсэн гэдгийг бид олонтоо сурч байгаа. 열어나고 말년이 된 거예요. Тэгэхээр энэ эцсийн жилүүдэд гэдэг нь мөн байна. 마지막 전쟁의 시대가 다 됐다 그 말입니다. Төгсгөлийн дайны үе бий болсон байна л гэсэн үг байхгүй юу? 이렇게 되는 겁니다. За ийм зүйл болно. 여러분 보세요. Харин 정말 러시아가 얼마나 강한 나라입니까? Орос улс маш хүчирхэг улс. 그런데 페르스, 이란, Харин Перс, Иран, 그리고 이디오피아, Этиоп, 포트 이제 리비아입니다. одоо Лив, 그리고 고메르, Гомер, 도갈마족 Тоглома. 이런 연합한 나라들이 이스라엘을 공격하는 거예요. Энэ улсууд нэгдээд Израиль руу давтална гэж байгаа. 예. 그러면은 뭐 정말 이스라엘이 그냥 완전히 멸망하겠죠. Тэгвэл одоо энэ олон улсууд давталж байгаа чинь Израиль бүрэн сүрнэх. 그런데 그렇지 않습니다. Гэхдээ үгүй гэж байгаа. 바로 하나님께서 이 이스라엘을 통해서 세상을 심판하는 마지막 전쟁입니다. Бурхан Израиль үндэстнээр дамжуулаад ертөнцийг шүүх төгсгөлийн дайн болгоно гэсэн. 자, 푸틴은 아시죠? За Путин байна. 저 터키 대통령, Турк 이란 ерөнхийлөгч, 대통령 Ираны ерөнхийлөгч 손을 연합하고 있는 거예요. гараа барьсан байна. 예, 여러분 실제로 성경의 예언대로 돼가고 있어요. Үнэхээр Библийн зөвлөлийн дагуу биелээд байгаа. 예? 그리고 За тэгээд 여기 보시죠.
러시아와 중국이 손을 잡습니다. За Орос хэдэд хоёр гараа барьж байна. 군사적으로도 이제 힘을 모읍니다. Зэрэг армийн хувьд хүчээ нэгтгэж байна. 자, 마지막 전쟁에 등장하는 나라들입니다. Төгсгөлийн дайнд гарч ирэх том улсууд 틀림없이 성경의 예언대로 됩니다. гацаагүй Библийн зөвлөлийн дагуу л болно. 군사 훈련을 같이 합니다. Зэргийн бэлтгэлээ хамт хийж байна. 자, 이 전쟁은 핵전쟁으로 이제 번지게 됩니다. За энэхүү дайн маань одоо цүмийн зэсгийн дайн болж өрнөн гэж байгаа. 자, 러시아를 상징하는 불곰이 이스라엘을 노리고 있습니다. Оросыг төлөөлдөг бор баавга Израиль руу чиглээд харж байна. 러시아는 핵무기는 미국의 2배나 많습니다. Орос улсад цүмийн зэвсэг Америкаас 2 дахин их байдаг. 예. 러시아 경제적으로 어려운데 유대인들 때문에 유대인들을 싫어합니다. За Орос улс эдийн засаг нь одоо муудаж байгаа. Тэр нь юудэчүүдээс болсон гэж тэдний үзэг яадаг. 예. 미국의 장군이 15년 안에 샤타트와 전쟁이 벌어질 것 같다. За Америкийн армийн командлагч хүн 15 жилийн дотор Хятадтай дайдах боломж их байна гэсэн. 예. 자, 아메리카 샤타트 지금 계속 으르렁거리죠. Хятад Америк хоёр байнга л одоо авалцаад байна. 예, 지금 바이든도 마찬가지입니다. Байдны хувьд ч адилхан байна. 계속 샤타트는 계속 핵무기 훈련을 합니다. Хятад улс ардаа бол 5 удаа цүмийн бөмбөгийн туршилтыг явуулаад л байна. 자, 러시아가 미국이 이렇게 많은 핵무기를 갖고 있습니다. За Оросд ийм их Америкт ийм их цүмийн зэвсэг байна. 여러분, 이스라엘이 공격당하잖아요. За Израиль улс дотлолтод өртөх юм болоо. 그럼 어제 영상에서 보면 미국을 조종하고 있는 나라가 이스라엘이잖아요. За өчигдрийн бичлэгээс харах юм бол Америк улсыг хөдөлгөж байгаа улсыг Израиль гэсэн. 군사적으로 지원하고 이스라엘을 보호하겠다. За бид зэрэг армийн хувьд та нарт туслаж Израилийг бид хамгаалнаа л гэдэг. 이스라엘을 사랑한다. Израиль хайртай бид. 예, 이스라엘을 공격당하면 미국은 자동적으로 이 전쟁에 개입하게 되고 결국은 세계 전쟁이 벌어질 Тэр 겁니다. Израиль улс энэ дайнд өртөх юм бол Америк бол автоматар хойноос нь орж ирснээрээ эцэстээ дэлхийг хамарсан дайн болно. 자, 요한계시록 9장 14절, 15절 보세요. За илчлэл 9-ийн 15-ыг харъя. 읽어주세요. Уншиж өгье. Тэгээд хүмүүсийн 3-1-ийг хөнөөлөхөөр тэр цаг өдөр сар жилийн төлөө бэлтгэгдсэн 4 тэнгэрлэг суллагдав. Морд зэргийн тоон 200 саяжээ. Би тэдний тоог сонсов. 자, 2억의 군대라고 됐죠. 200 сая морд зэргийн тоон. 세계 전쟁이다 그 말입니다. дэлхийн дайн болно гэсэн. 연월 일시에 세상 사람 3분의 1이 순식간에 죽는 거예요. Тэр өдөр тэр сар дэлхийн хүн амын 3-1 нь өхнө гэж байна. 대체 어떤 무기가 있길래 세상 사람 3분의 1이 순식간에 죽을까요? Тэгвэл ямар зэвсэгтэй болоод энэ дайнаар дэлхийн хүн амын 3-1 нь хормын дотор өгч байна. 이 요한계시록은 마지막 전쟁 때 어떤 2억의 군대가 전쟁에 참여한다라고 예언하는 거예요. Энэгүй ишлэл номон дээр төгсгөлийн дайнд морд зэргийн та 200 сая байж энэ дайн болно гэж. 어떤 무기냐면요. Ямар зэвсэг хэрэглэгдэх вэ гэхээр 같이 읽어봅시다. хамтдаа уншия. Тэдний амнаас гарсан гал, утаа, үхэр буюу эдгээр 3 гамшигаас болж хүмүүсийн 3-1 нь хөнөөгдсөн байлаа. 여러분, 갈, 오타, 우헬, Гал 후회. үхэр. 바로 이게 핵무기가 터져서 나오는 엄청난 이게 파괴력입니다. За энэ бол цүмийн зэвсэг дэлбэрснээр яг одоо үүсдэг ийм 3 зүйл байгаа. 자, 마지막 전쟁이 시작되는 지명 이름입니다. За төгсгөлийн дайн эхлэх газрын нэр байна. 읽어주세요. Тэд хаадыг еврейгээр Хармагедон гэдэг газарт цуглуулав. 자, 이게 이스라엘 지도인데 За энэ Израилийн газрын 여기 아마게돈 энэ Хармагедон 바로 이곳입니다. Хармагедон гэдэг энэ улс байна. 역사적으로 많은 전쟁이 벌어졌던 곳인데 За өнгөрсөн үед гэсэндээ олон дайнууд болсон. 여기 마지막 전쟁이 벌어질 것이라는 경고판이 세워져 있어요. Тэгээ бүр самбар дээр нь энэ хүн төрлөختөн мөхөг сүүлчийн дайн эхлэх болно гэсэн бичээсэн. 성경의 예언은 그대로 이루어집니다. Библийн зөвнөл яг тэр чигээрээ 이 биелээ. 사람들은 핵무기를 개발한 과학자들. За энэ хүмүүс бол цүмийн зэвсэг үйлдвэрлэдэг эрдэмтэд байна. 지구 종말 시계라는 것을 만들었어요. Дэлхийн төгсгөлийн цаг гэдэг. 그런데 이것이 10분 전이었는데 За энэ 10 минутын өмнө байсан бол 점점 시간이 이제 12시로 끝나가고 있는 багтаагаар энэ 12 цаг руу ойртож байна. 8분 전이다. 8 минут үлдсэн. 이제 5분 남았다. Одоо 5 минут үлдсэн байна. 이제 3분 남았다. Одоо 3 минут үлдсэн байна. 이제 2분 30초 Одоо 남았다. 2 минут 30 секунд үлдсэн. 여러분, 2018년에 18 онд 이제 2분 남았다.
дэлхийн сүрүүд 2 минут 예, үлджээ. 마지막으로 가고 있다 그 말입니다. Төгсгөл рүүгээ явсаар байна гэсэн үг. 여기요. За энэ дээр 이 전쟁에서 예루살렘을 공격하는 이스라엘 공격하면서 이제 전쟁이 벌어지자고 그랬잖아요. за Иерусалим руу буюу Израиль руу давталснаар дайн эхлэн гэсэн. 예, 사람이 어떻게 죽는지 봐봐요. Энэ дайнд хүн яаж өгөхийг нь харъя. 읽어주세요. За өнөөдөр нь Иерусалимийн эсрэг дайнд мордох бүх ард түмнийг эзний сохих тай гамшиг нь энэ байх болно. Тэд хөл дээр зогсож байхад нь мах биеийн ялзарч ухархайдаа нүднүүд нь бэж амандаа хэлэн өмхирнэ. 살아있는데 선 상태에서 살이 그냥 녹고, Амьдаараа хөлдөөрөө зогсож байхад нь бие нь ялзарч унана. 예, 눈이 구멍 속에서 혀가 입 속에서 그냥 녹는다 그 말이에요. Нүд нь ухархайдаа хэлэн амандаа өмхирнэ гэсэн байна. 여러분, Тайлна. 실제로 핵무기가 사용된 적이 있죠? За бодитоор цүмийн зэвсэг ашигласан үе байгаа. 1945년 8월 9일 일본의 나가사키, 8월 6일 날 히로시마, 1945 оны 8 сарын 9-нд Японы Нагасаки, 8 сарын 6-нд Хирошима хотод. 예, 여러분, 도시가 완전히 없어져 버렸어요. Хот бүрэн сүрсэн. 예, 이게 나무가 아니고 Энэ 죽은 мод 사람들의 시체입니다. өгсөн хүний зогсож байна. 수시돼 버렸죠. Ингээд бүр ингээд цог болцсон байна. 이거 보십시오. 네. 이게 그 핵무기가 터졌을 때 살아남은 사람인데요. 살이 녹았고 눈이 구멍 속에 혀가 입속에서 녹아버렸죠. За энэ одоо тэр үеэс амьд үлдсэн хүн байгаа. Ерөөсөө ингээд хайлтсан байт тийм ээ. 자, 그냥 순식간에 사람이 녹아버리는 거예요. Ерөөсөө хормын дотор хүн хайлаад урссан. 여러분, 성경에서 경고하는 그 무서운 것은 바로 핵전쟁을 경고하는 Тэр 거예요. Библиэлд анхааруулж байгаа амар зүйл бол энэ цүмийн зэвсгийн анхааруулга. 눈이 구멍 속에 혀가 입속에서 Нүд нь хурхайдаа ам нь одоо хилэн амандаа. 세상을 100번 멸망시킬 수 있는 불이 준비돼 있다. Энэ дэлхийг 100 удаагаас дээш галдан шатаад чадах цүмийн зэвсэг хэдийн бэлэн болжээ. 불과 염주와 유황입니다. Гал хүүхэр утаа гэсэн байна. 예. 여러분 보십시오. Хардаа 30번이면 끝나는 거예요. 30 минут болоход л дэлхий сүрнэ гэж. 생명체가 없어지는 거예요. Ерөөсөө амьд организм үлдэхгүй. 계속 핵전쟁의 위험은 커지고 있어요. Байгаль цүмийн зэвсгийн дайн дэгдэх нөхцөл бүрдэж байна. 예. 세상이 완전 불타버리는 거예요. ертөнц бүрэн 여러분, 이것이 하나님께서 경고하시는 세상의 마지막입니다. энэ бол бурхан эзний анхааруулж байгаа ертөнцийн төгсгөл. 여러분, 오늘 지금까지 배운 말씀의 가장 중요한 핵심은 예수님이 이 세상에 다시 오실 때가 가깝다라는 것을 기억하셔야 됩니다. За одоо саяны хүртэл одоо бидний сурсан үгнээс хамгийн чухал агуулга нь Есүс эзэн энэ ертөнцид дахин ирэх цаг үе хамгийн ойртсон байна. 예수님이 이 세상에 다시 오실 때 세상 끝에 무슨 징조가 있습니까? Есүс эзэн ертөнцид дахин ирэх үед үеийн төгсгөлд ямар шинж тэмдэг байх вэ? 그 징조가 다 나타난 시대에 지금 우리가 살고 있는데 Тэр бүх шинж тэмдгүүд нь бий болоод ирсэн үед бид амьдарч байна. 그냥 세상을 보면 뭐가 뭔지 모릅니다. Зүгээр ингээд ертөнц рүү харах юм бол юу нь юу вэ гэдгийг мэдэхгүй. 그런데 이 하나님 말씀,
통해서 세상을 보면 정말 무서운 시대에 살고 있는 게 틀림없습니다. Гэхдээ бурхны үгээр ертөнцийг харах юм бол үнэхээр аимшигтай үед бид амьдарч байгаа нь гарцаагүй үнэн юм аа. 자, 여러분 잠시만 이제 더 이제 중요한 말씀이 이제 있는데요. 잠깐 우리 몸 좀 움직여 봅시다. За одоо илүү чухал үг үлдсэн байгаа болохоор одоо За. түр бүгдээрээ нэг 자, 우리 깍지 끼고요. 위로 스트레칭 좀 합시다. дэшээ. 자, 위로. 자, 왼쪽으로. Зүн дэшээ. 예. 자, 오른쪽으로. Баруун. 자, 우리 어깨도 이렇게 좀 돌려봅시다. За. Юу одоо 예. 이렇게 돌리고요. 자, 지금까지 우리는 첫날부터 이 성경이 하나님의 말씀이라는 것을 정말 확인했습니다. За өнөөдрийг хүртэл эхний өдрөөс өнөөдрийг хүртэл бид энэ Библи бол бурхны үг гэдгийг харсаар байгаа. 이 성경에 하나님의 말씀이라는 증거가 있으면 너희는 두려워하라 이렇게 경고하셨습니다. За энэ хүү Библиэр бурхны айлцсан үг гэдгийн баталгаа нь байх юм бол та нар айж имээ гэсэн байна. 이 세상만 있는 게 아니에요. Зөвхөн энэ ертөнцөөр дуусахгүй. 영원한 천국이 있습니다. Мөнхийн деважин байгаа. 영원한 지옥이 있습니다. Мөнхийн тамж байгаа. 우리는 얼마 안 있으면 이 세상을 떠납니다. Бид тун удахгүй ертөнцийг орхиод орно. 오늘도 수많은 사람들이 떠났습니다. Өнөөдөр ч өчнөө олон хүмүүс орхиод очив. 예, Тийм ээ. 여러분 Хүмүүсээ 정말 이제 중요한 말씀입니다. үнэхээр чухал үг байна одоо. 자, 참 심각한 얘기죠. За маш одоо хурцтмал зүйлийг бид ярьж байна. 이 말씀 보십시오. Энэ үгийг харъя. 히브리서 9장 27절입니다. Энэ Еврей 9:27 дахь эшлэл. 같이 읽읍시다. Хамтдаа уншия. Хүн ганц удаа үхэж дараа нь шүүхтгэхээр товлогдсон шиг. 자, 한 번 죽는 것은 한 사람 정해진 운명입니다. Тэр нэг удаа үхэх нь бүгдэд тогтоогдсон хувь тавилан. 그 다음에 뭐가 있다고요? Харин түүний дараа юу байна гэсэн бэ? 심판이 있다 그 말입니다. Шүүлт байгаа гэсэн. 예, 죽음으로 끝이 아닙니다. Үхээд дуусахгүй шүү. 예, 여러분 재판정에서 이제 판사가 이제 선고할 때 두드리잖아요. За шүүхийн танхимд шүүгч одоо шүүлтийг хийгээд цогтөг. 죽음을 건너가게 되면 하나님 앞에 서서 이제 심판받게 되는 겁니다. Үхлийг гатлаад гарсны дараа бурхны өмнө шүүгдэх болно. 이제 죄가 있는 사람은 이제 큰 문제가 생기는 거예요. Энэ үед гим нүгэлтэй хүн асар том асуудал унана. 여러분 이게 뭔지 아세요? За энэ юу вэ гэдэг нь. 예, 건축할 때 정말 이게 그 기준을 잡는데 어렵잖아요. 그래서 이 잣대를 사용하지 않습니다. За барилгын үед одоо яг тэнцвэрийг нь олоход энэ тэгш усыг хэрэгэлдэг. 사람의 눈을 믿지 말고 이 눈금자를 믿으라 그런 얘기를 하시더라고요. Тэр хүний нүдэнд битгий итгээ, тэгш усанд битгээ гэж бүр ярьдаг байлээ. 여러분 자기 생각, 이 세상 말 믿지 말고 하나님 말씀을 들으셔야 됩니다. Тэр хүмүүсээ та өөрийнхөө бодол энэ ертөнцийн хүмүүсийн үгэнд итгэх биш, бурхны үгийг сонсох хэрэгтэй шүү. 하나님은 Бурхан бол 이 성경의 법으로 심판하신다고 했어요. энэ хүү Библийн хуулиар шүүх болно. 이 세상에도 법이 있습니다. Энэ дэлхийн хуультай. 그래서 행위로 죄를 지으면 이제 예, 죄값을 치릅니다. Тэр энэ хүн энэ хуулийг зөрчсөн үйлдэл гаргах юм бол гимник нүглийнхаа хөлсийг төлдөг. 하나님의 법은 바로 성경이라고 Бурхны 하셨습니다. хууль бол Библи гэсэн. 이 성경의 말씀에는 행위로 지은 죄와 특히 생각으로 지은 죄까지 심판하신다고 하셨습니다. Харин Библиэлд хэлэхдээ хүний нүглийг үйлдэлээр болон сэтгэлээр нь хоёулангийн шүүн гэсэн байна. 하나님은 Бурхан бол 마음과 생각으로 짓는 죄도 죄라고 하셨습니다. бодол сэтгэлдээ хийсэн нүглийг ч адилхан нүгэл гэж байгаа. 여러분 보십시오. Хүмүүсээ хардаа. 솔직해 봅시다. Одоо яг шудраг байцгаая. 우리는 지금까지 살아오면서 죄를 많이 지었잖아요. Үннээрээ байцгаая. Бид өнөөдрийг хүртэл амьдрахтаа гим нүгэл олон хийсэн шүү. 여러분 보세요. Хардаа. 행동으로 지은 죄가 더 많습니까? 이 머리나 마음 생각으로 지은 죄가 더 많습니까? Бидэнд үйлдэлээрээ хийсэн гим нүгэл нь илүү их болов уу? Энэ сэтгэлээрээ бодлоороо хийсэн нь илүү их болов уу? 그렇죠. Тэгээ. 이 마음 생각으로 지은 죄가 훨씬 많잖아요. Энэ бодол сэтгэлээрээ хийсэн нь бүр илүү их. 하나님은 그걸 전부 다 아시는 거예요. Бурхан эднийг бүгдийг нь мэдэж байгаа гэсэн. 여러분,
사람의 죄는 하나님은 마음속에서 시작된다고 말씀하십니다. За бурхан хүний гим нүгэл хаанаас эхэлдэг вэ гэхлээр ийм сэтгэлээс нь эхэлдэг гэж хэлсэн. 한번 이거 봐봐요. Тэгээ эндээс харъя. 여기 붉은 글씨 같이 한번 읽어봅시다. Улааныг нь хамтдаа уншия. Учир нь бурхан мөхөс нэгэнтэй адил хүний гаднах зүрхийг хардаггүй, эзэн зүрхийг нь хардаг гэв. 예, 사람은 외모를 본다 그랬죠? Хүн бол гаднах зүрхийг нь хардаг тийм 근데 ээ. 하나님은 뭘 보신다고요? Харин эзэн бурхан юуг нь хардаг вэ? 주로. Зүрхийг. 예, 마음속을 보시는 거예요. Зүрх сэтгэлийг нь хардаг байна. 하나님이 사람의 마음이 가장 더럽다고 말씀하십니다. Бурхан хэлэхдээ хүний зүрх сэтгэл хамгийн бохир заваа гэсэн байна. 예, 이거 같이 한번 읽어봅시다. Нэг хамт уншия. Зүрх гэдэг бүхнээс илүү хуурамч, эдгэршгүй өвчтөй. Хэн үүнийг ойлгож чадах вүлээ? 예, 가장 더러운 게 사람의 마음이라는 거예요. Хамгийн бохир заваа зүйл нь хүний зүрх сэтгэл байна. 누구 마음입니까? Энэ хэний зүрх сэтгэл вэ? 바로 내 마음입니다. Миний сэтгэл. 여러분 마음, Таны сэтгэл. 하나님이 가장 더럽다고 하신 거예요. Үүнийг бурхан хамгийн бохир юм аа. 왜 그럴까요? Яагаад вэ? 예수님께서 마태복음 7장 21절 23절에 말씀하셨습니다. Есүс эзэн өөрөө Матай 7-гийн 21 23 дээр хэлсэн байгаа. 이 더러운 마음이 있고 Ийм бохир заваа сэтгэл бидэнд байна. 이것이 결국은 이제 나와서 행위로 죄를 짓게 된다 그 Тэгэхээр 말입니다. энэ бүх зүйл биднээс гарснараа үйлдэл болж гим нүгэл гардаг байна. 자, 여러분 마음속에 이 죄 마음이 있는지 한번 확인해 보세요. За таны дотор ийм гим нүгэлт чанар байгаа үгийг шалгаж үзье. 읽어주세요. Уншиж өгье. Учир нь дотроос хүмүүсийн зүрхнээс муу муухай бодол, садарлал, хулгай, аллаг, завхаарл, шунхаарл, балмад байдал, мөн залмих, тачаангүй байдал, атаархал, үтэглэг, бардамнал, мунхаглал гардаг. Энэ бүх муу муухай зүйлс нь дотроос гарч хүнийг бозралдаг гэж альтлаа. 자, 제 마음에는 속에는 이 마음이 다 있습니다. За миний дотор энэ зүйл бүгд байна. 통역사님 어떻습니까? Орчуулагч ямар вэ? 어때요? 네. 다 있다고 하죠? Бүгд байгаа гэж. 그러면 우리 둘만 진짜 이 더러운 마음이 있는 겁니까? Зөвхөн бид хоёрт энэ бохир зүйл байгаа болов? 아닙니다. Үгүй. 여러분도 솔직히 인정하시지 않습니까? Та бүхэн шударгаар хүлэн зөвшөөрч байгаа байх. 이 악한 마음이 있어서 Энэ муу муухай бодол байгаа учраас 그것이 이제 참지 못하고 말로 이제 행동으로 나오면서 겉으로 이제 죄가 드러나는 겁니다. энэ бүх зүйлээ бид дэвчиж чадахгүйгээр үг болж үйлдэл болж гадаг шагаал гардаг зүйл юм. 그러면 언제부터 이 악한 마음이 우리 마음속에 있는 걸까요? Тэгвэл хизээнээс эхлээд энэ хорон муу зүйл бидний дотор ороод ирсэн болоо. 아무리 죄를 안 짓고 싶어도 Хичнээн гим нүгэл хийхийг хүсэхгүй байсан. 이 마음속에 이 악한 마음이 있기 때문에 Энэ дотор маань хорон муу зүйлсүүд байгаа учраас 참다가도 이제 못 참고 또 나오는 거예요. дэвчгээ байгаад дахиад гараад ирдэг. 그 원인은 바로 아담의 범죄 때문입니다. Тэр үүний шалтгаан өглөөрг нь Адамын гим нүгэлтэй холбоотой. 여러분 보십시오. Бид нар харъя. 로마서 5장 12절에 За Ром 5:12 дээр 바로 한 사람의 범죄 때문이다. нэг хүний нүглээс гэсэн байгаа. 바로 이 한 사람이 아담입니다. Энэ нэг хүн гэдэг нь Адам байна. 같이 읽읍시다. Хамтдаа уншия. Нэг хүнээр ертөнцид нүглэн, нүглээр үгэл нь орж ирсэн байхад бүгд нүгэл үйлснээр үгэл нь бүх хүнд иржээ. 자, 이 한 사람의 죄, 아담의 그 에덴 동산에서 선악과를 먹은 그 죄로 인해서 세상에 이제 죄가 들어왔습니다. За энэ нэг хүний нүгэл буюу Адам Эден цэцэрлэг сайн муу бодуулагч жимсний модны жимсээс эзнэр хүний дотор нүгэл орж ирсэн. 죄의 삭은 사망입니다. Нүглийн хүлс нь үхэл гэсэн. 심판받고 지옥이다 그 말입니다. Юу вэ? Нүгэл хийсэн бол шүүгдэд там руу унаа гэсэн. 이제 모든 사람이 죄를 범했고 Ингээд бүгд нүгэл үйлсэн. 이제 모든 사람이 이제 죽음, 즉 지옥 갈 운명에 놓였다 그 말입니다. Ийхүү бүх хүнд үхэл буюу там руу явах хувь тавилан оногдсон гэсэн байна. 우리는 아담의 피를 물려받았습니다. Бид Адамын цусыг өглөж авсан. 그런데 아담으로부터 죄 씨까지 물려받은 거예요. Үүнийх нь хажуугаар бид түүний нүглийн үрийг хүртэл өглөөд авсан байна. 시편 58편 3절 Тэгвэл 58-ын 3 дээр 같이 읽읍시다. хамтдаа уншия. Буруудууд эхийн хөвлийнээс эхлэн алдуурсан байдаг. Төрөлхөөсөө төөрөлдсөн тэд бодол ярина. 예, 태어나면서부터 격길로 간다는 말이에요. Төрөлхөөсөө л буруу зүйл зам руу явдаг. 여러분, 우리는
나는 아버지 안에 있었어요. За би аавынхаа дотор байсан. 또 할아버지, Өвөө, 할아버지, элен, 할아버지. болон 그럼 결국 아담이 나옵니다. эцтэй Адам гарч ирнэ. 예, 아담의 범죄로 인해서 Адамын нүглээс 한 болж 사람의 범죄로 인해서 нэг хүний гэм нүглээс үдэж 이제 모든 세상 사람들이 이제 죄의 기질을 가지고 태어나게 된 거예요. одоо түүний дараах бүх ертөнцийн хүмүүс гэмт чанарыг тэгээд төрсөн байна. 그래서 태어나면서부터 죄의 마음이 들어있는 상태에서 태어나는 비극이 생긴 겁니다. Тэгэхээр бидэнд төрөлхийн гэмт чанартай төрөх гамшиг нүүрлсэн байхгүй юу? 와, 아이들을 보면 너무 이쁘고 천사 같다 그러죠. За хүүхдүүд үнэхээр хөөрхөн тэнгэр элсэг гэж ярьдаг. 그런데 이 속에도 정말 죄씨가 심겨져 Гэхдээ 있어요. энэ хүүхдийн дотор ч гэмт чанар орцсон л байгаа. 자, 누나인데요. Эгч нь байна. 동생이 태어났어요. Дүүн төрлөө. 그런데요. Гэтэл 여기 봐요. 왜요? яагаад гэвэл 그만 때려라. яа за болно. 이거 보세요. За харъя. 시기가 나는 거잖아요. Атаархал төрсөн 그죠? байгаа тийм ээ. 예. 이게 어디서 나타나가지고 엄마 아빠를 다 뺏겼다고 얘가 지금 시기하고 있는 거예요. Энийг юм одоо гарч ирээд ээж аавыг булаагаад авчлаа гэж атаархаж байна. 죄씨가 심겨져 있는 거예요. Гими үр 이거 보세요. төрсөн. Энийг 시기, атаархал 질투, одоо хардалт 예? тийм ээ. 이거 봐봐요. 먼저 먹은 동생이 오빠의 햄버거 귀퉁이를 뜯어먹습니다. 한민아, 혜연이 그럼 아프지? 때리면 안 돼. 이번에는 빨대를 만져보려 합니다. 자, 이거 보십시오. 자. 엄마가 뭐라고 얘기합니까? Ээж нь юу гэж хэлсэн гэж 때리지 마, 싸우지 마. бити зодтолдоод бай, бити муудалцаад бай. 여러분들도 자녀들에게 그런 소리 많이 하죠? Та хүүхдүүдтэй тэгж их хэлдэг. 욕하지 마, Хараалж 싸우지 마, муудалцаж болохгүй шүү. 남의 물건 손대지 마. Хүний юмд бүрж болохгүй шүү. 예, 왜요? Яагаад вэ? 죄씨가 다 심겨져 있기 때문에. Гмийн үртэй учраас. 네? 그래서 우리 속에 죄 마음이 들어있는 거예요. Тийм учраас бидний дотор гэмт чанар байгаа. 세상 모든 사람은 아담의 후손입니다. Энэ ертөнцийн бүх хүн төрлөختөн Адамын үр удам. 그래서 Тийм учраас 죄인으로 태어납니다. гэмтэн баш төрсөн. 무슨 뜻이냐면 Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр 죄씨가 심겨진 상태에서 태어난다 그 말입니다. гмийн үр аль хэдийнэ дотор нь байгаа төрсөн гэсэн үг. 여러분, 원인을 알아야지 해결책을 찾을 수 있습니다. Бид нар шалтгааныг мэдчихэж одоо асуудлыг тайлж чадна. 자기의 열심과 자기 행위로는 이 죄를 해결할 수 없어요. өөрийгөө зүтгэлээр өөрийгөө үйлсээр бид нар энэ гмээр шийдэж чадахгүй. 여러분, 하나님이 우리에게 영혼을 주시면서 Бурхан бидэнд сүнсийг өгсөөр 양심의 법이라는 걸 주셨어요. өгснөөр энэ мэс чанарын хууль гэдэг зүйлийг хамт өгсөн байгаа. 예, 양심. Мэс чанар. 예. 여러분, 자기 양심 앞에만 솔직해도요. За бид өөрийгөө мэс чанарын өмнө л одоо шудраг зүг байж чадах юм бол 얼마나 우리가 많은 죄를 지었습니까? бид ямар их гин нүгэл үлдсэн бэ 사실 아닙니까? гэдэг үнэн биш гэж үү? 자, 이 김트차나는 아담 때문에 들어와 있습니다. Гэмт чанар бол Адамаас эхэлж 이 김트차나와 무스차나가 계속 싸우고 우리는 살아오지 энэ 않습니까? мэс чанар гэмт чанар хоёр байнгын тэмцэлтэж бид амьдарч байгаа. 이 양심은 하나님이 마음에 기록해 준 법이라 그랬습니다. Энэ мэс чанар гэдэг нь Бурхны бидний зүрх сэтгэл сийлэн өгсөн хууль юм аа гэж байна. 여러분, 여기 이 사람이 봐봐요. За энэ хүнийг харъя. 읽어줘봐요. Өхөр хулгайлсан хэрэгээ 27 жилийн дараа хүлээжээ. Мэс чанартаа хөтлөгдөн 1 сая вон авчирч өвдөг сүгдөг. 27년 전에 소를 훔쳤었어요. 27 жилийн өмнө нэг хүний өхрийг булгаалсан байна. 그런데 27년 만에 그 소값을 가지고 와서 정말 그것을 자기 죄를 고백했다는 말. Ингээд 27 жилийн дараа энэ өхрийн хөлсийг нь бүр авчирч өгөөд өөрийнхөө гим нүглийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. 양심이 괴로웠다고 돼 있죠? Мэс чанар нь зовсон гэж байгаа. 또 여러분 봐봐요. Мөн харъя. Хулгайлсан ундаг дугуйныхаа мөнгийг 20 жилийн дараа өгчээ. 예,
정말 순간에 이제 양심을 속이고 죄를 지었지만은 20년간 양심에 힘들었다는 거예요. Тэр нэг хормын дотор л одоо мэс чанараа хуураад гим нүглийг хийчихсэн гэхдээ 20 жилийн турш мэс чанар нь зовж тарчилсан гэсэн үг. 여러분 보십시오. Хараа. 그래도 27년, 20년이 지나서도 가서 솔직하게 잘못을 인정하고 그 값을 보상하는 거, 그건 참 용기 있는 행동이고 잘한 거예요. Тэр 20 жил 30 жилийн дараа хүртэл өөрийнхөө гим буруу хүлээн зөвшөөрөөд очиж уушлал гуйгаад одоо хориг бардуулж байна гэдгээс их зориг. 그래서 사람과 사람 사이에는 이제 화목이 될지 모르지만 하나님과의 문제는 해결이 안 된 거예요. Гэхдээ энэ хоёр хүний хооронд эврэлцэл бий болж болох ч бурхны өмнө энэ асуудал шийдэгдээгүй л гэсэн үг. 지금까지 살아오면서 우리가 양심을 어기고 죄를 진 게 얼마나 많아요. За өнөөдрийг хүртэл амьдрахтаа бид бүхэн мэс чанараа хуураад гим нүгэл хийсэн тохиолдол хичнээн олон байгаа байна. 그렇지 않습니까? Үгүй гэж юу? 사실입니다. Үнэн шүү дээ. 여러분 이거 보십시오. Нэг харъя. 아이들의 심장이 큰 게 아니고요. Хүүхдийн зүрх том байдаг биш. 그래도 아이들의 양심은 그래도 깨끗해. Ядаж хүүхдийн зүрх сэтгэл арай цэвэр байдаг. 그런데 점점 어른이 돼가면서 어때요? Энэ ингээ бага томрох тусмаа яаж ийн? 어때요? Яаж ийн? 그 양심이 깨끗해집니까? Мэс чанар нь цэвэрхэн болоод байна уу? 아니죠. Үгүй яагаад? 그 양심이 이제 더러워지는 거예요. Бүр илүү тэр мэс чанар нь бохирдож байна. 예? 그러면서 어떻게 됩니까? Тэгээд яадаг вэ? 점점 죄는 많아지는 겁니다. Бага гим нүгэл ихсэж байна. 이 여기서 각자 자기를 찾으십시오. За эндээсээ өөрийгөө олоорой. 어린아이들도 죄가 있습니다. Баг хүүхдч гимтэй. 소라친 아이들도 죄가 있습니다. Сурагчид ч гим нүгэлтэй. 세상에서 살고 있는 어른들, Энэ нас биенд хүрсэн хүмүүс, 연세 많으신 노인분들, настан бүгшин хүмүүс 죄가 더 많습니다. бүр илүү гимтэй. 사실 아닙니까? Үнэн биш үү? 예, 바로 정말 그 양심에만 솔직해 보십시오. Үнэхээр та шудраг үннээр байгаарай. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 Нэг 것이고 удаа өгөх нь хүмүүс тогтоох. 그 위에 심판이 있다고 Үүний 그랬습니다. дараа шүүгдэх нь адил. 예? 여러분 이제 하나님은요 Одоо бурхан 성경의 법으로 이제 심판하신다는 거예요. биднийг Библийн хуулиар шүүх болно гэж. 하나님의 법, Бурханы хууль. 성경에 십계명이라는 법이 За 있습니다. Библиэр 10 хууль гэдэг хууль байгаа. 예? 여러분 보십시오. За эндээс 십계명. 10 хууль. 자, 우리 한번 1계명부터 같이 한번 읽어봅시다. За нэгдүгээр хуулиас нь хамтдаа уншия. Чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. 허열은 Чи шүтэн шүтэж болохгүй. 고로, Бурхны нэрийг дэмий бүү дурд. 두루, Амралтын өдрийг ариунаар сах. 타오, Эцэг эхээ хүндэл. 조로가, Чи хүн бүү ал. 덜더, Чи бүү завхаар. 냄, Чи бүү хулгаал. 유스, Чи хөршийнхөө эсрэг худал бүү гэрчил. 아로. Чи хөршийнхөө гэр оронд бүү шунхаар. 자, 이 십계명 법은 Энэ 10 хууль бол 정말 이 법의 앞에서 자기 자신의 죄를 확인해 봐야 됩니다. үнэхээр бид энэ хуулийн өмнө зогсож байгаад өөрийнхөө гим нүглийг шалгах хэрэгтэй. 과연 이 법을 우리가 지켰는지 Үнэхээр энэ хуулийг бид сахиж чадсан уу? 아니면 이 법을 진짜 다 범한 죄를 지은 것인지 Эсвэл энэ бүгдийг зөрчиж гим нүгэл хийсэн үү? 몇 가지만 확인해 봅시다. Зүгээр нэг хэдийг шалгая л та. 자, 우상 섬기지 마라 그랬어요. Шүтэн шүтэж болохгүй гэж байна. 자, 여기 보세요. Эндээс харъя. 우상이 뭡니까? Шүтэн гэж юу вэ? 사람이 손으로 만든 거예요. Хүн гараараа хийсэн зүйлийг хэлнэ. 재료만 앓든 뭉근 틀린 거예요. Орцон л алт мөнгө гэж нэг өөр байна. 입이 있어도 말도 못하고 Амтай боловч 눈이 ярьж 있어도 보지 못하고 нүдтэй боловч харж 귀가 чадахгүй. 있어도 듣지 못합니다. Чихтэй сонсож чадахгүй. 18절 읽어주세요. 18 шиг тэднийг бүтээгчид тэдэнд итгэгчид бүгд тэдэнтэйгээ адилхан. 예, 우상은 아무것도 아닌 거예요. Шүтэн бол юу ч биш үү. 그런데 이 우상을 섬기는 것은요. Тэгээ энэ шүтэнд мөргөх нь 이 우상을 제물에 우상을 섬기는 것은 귀신을 섬기는 거다 тэр 말씀하십니다. шүтэнд өргөсөн юмыг идэж шүтнэ гэдэг чинь чөтгөрүүдэд тавьж байгаатай адилхан юм байна. 하나님이 아니라 귀신을 제게 제사한 거다 그 Тэд 말입니다. бурханд биш харин чөтгөрүүдэд тахил өрөвжээ. 네? 여러분 이거 보세요. Энийг харъя.
몽골에 많죠. Монгол олон байдаг. 한국에도 있습니다. Солонгост ч байдаг. 많은 사람들이 와서 기도를 합니다. Олон хүн ирж залбирдаг. 여러분, 이 돌이잖아요. Энэ чулуу. 몽골의 문화와 전통일 수 있겠지만 Монголын соёл уламжлал гэж болно. 이거는 분명히 우상입니다. Тэгээ энэ бол шүтэн. 한국에도 있습니다. Солонгост ч байдаг. 예. 여러분, 복 받고 싶어서 이러는데요. За ивэл ерөөл авах гээд ингэж байж байна. 이건 귀신에게 제사하는 겁니다. Энэ чөтгөрүүдэд тахил өргөж байгаа юм. 불교. Буддын шашин. 예. 이 사람이 그리는 겁니다. Хүн гараараа. 여러분, 이런 우상들, ийм шүтэнүүд 이건 진짜 하나님이 아닙니다. энэ жинхэнэ бурхан биш. 이건 귀신을 섬기는 겁니다. Энэ чөтгөрийг та дээдлээд байна. 하나님 앞에 죄입니다. Бурхны өмнө нүгэл гэсэн. 여러분 보십시오. 예. 진짜 하나님을 모르니까. Жинхэнэ бурхнаа мэдэхгүй болох. 예, 한국에도 많습니다. Солонгост ч олон байна. 여기 이분 아시죠? За энэ хүний танин нэжтэй. 자, 이분의 몽골에 가서 했던 얘기 잘 За 들어보세요. энэ Монгол ирээд өгсөн ярилцлагыг сайн сонсоорой. Бурхны шашинд бүхнийг бүтээгч гэсэн ойлголт байдаггүй. Буддаа бол зөвхөн багш. Буддаа биднийг зааж сурган сэтгэл оюуны амар амгаланг яаж олох тухай заадаг. Нэгэнт бүтээгч биш болохоор Буддаа бидний үүлийг өршөөхгүй. Монгол оронд их түгээмэл байдаг нэг зан үйлтэй холбоотой асуулт танаас асуух гэсэн юм. Хүн нас барахад монголчууд лам дээр очиж хойтхыг уншуулдаг. Лам талигачийн алтан хайрцгийг нээгээд бүрлээчийг зурсан зураг төөргөөсөө тийм хугацаагаар урт насалж эсвэл богино насалж гэж хэлдэг. Энийг юу гэж ойлгох вэ? Хэрвээ хүнийг хугацаанаас илүү эсвэл дутуу насалж гэж хэлж болдго юм бол ягаад заавал нас барсныхын дараа хэлдэг юм бэ? Амьд байхад нь хэлж болдго юм. Тухайн ламаас нь асуусан дээр юм байна. Би мэдэхгүй юм. Та энэ зан үйлийн талаар мэдэхгүй гэж үү? Мэдэхгүй. Зурх ажилтал тиймэрхүү үйл хийдэг үз. Би зурх ухааныг хүнддэгдэгч айхтар этигдэггүй хүн. The culture of astrology, but I do not believe much. 자, 이분이 세계적으로 존경받는 분은 맞지만은 За энэ дэлхийд даяар хүндлэгдсэн хүн үнэн мөн. 그리고 또 솔직한 분이죠. Бас их шудраг. 예, 부처님은 창조주가 아니다. Будда бол бүтээгч биш. 그냥 박씨라 그러잖아요. Зүгээр багш гэсэн. 그래서 죽음 이후의 문제는 도와줄 수 없다 이렇게 얘기를 하지 Тийм 않습니까? учраас өгсний дараах асуудал тусалж чадахгүй гэж хэлж байна. 여러분, 불교의 최고 선생의 말을 잘 들어보세요. Та бүхэн буддын шашны тэргүүний үгийг сайн сонсоорой. 예, 창조주 하나님이 아니다. Бүтээгч бурхан биш ээ. 보다는 그냥 사람이다. Будда бол зүгээр хүн гэсэн. 얼마나 많은 우상 숭배 죄를 짓습니까? Тэгэхээр бид ямар их шүдэн шүдэж нүгэл үлдсэн бэ? 이게 얼마나 어리석습니까? Энэ ямар мунхаг 이게 бүтээгч. 창조주입니까? Энэ бүтээгч юм уу? 예? 아닙니다. Үгүй шүү дээ. 하늘에 Тэнгэрт 하늘에다가 수를 뿌리는 분들 많이 볼 수 있습니다. за тэнгэрт одоо сүүнийхээ дээжээ бүргдэг. 또 무당을 찾아가는 분들 бөөдөр очиж байгаа хүмүүс 많이 볼 수 있습니다. олон байна. 여러분, 그게 바로 우상 숭배의 죄를 짓는 겁니다. Энэ чинь өөрөө хийм шүдэн шүдэж байгаа нүгэл юм аа. Жинхэнэ бурхан биш ээ гэсэн үг. 자, 이 무당들, Энэ бөөнөр 예, 한국 무당. солонгос юм байна. 사실 이것은 귀신을 섬기는 사람들입니다. Яг үндэ эдгээр чинь чөтгөрт мөргөж байгаа хүмүүс юм аа. 여기 보십시오. Тэсарэ. 이 무당을 책망하면서 하신 말씀입니다. Энэ 10절 бөө удагныг зэмлэж хэлсэн үг байна. 읽어주세요. Альва зал элдв мэх дүүрэн диаволын хүү хамаг зөвдийн дайсан чи эзний шулуун замыг гажуу туулахаа болохгүй юу? 예, 여기 마귀의 아들이라 그러죠? Диаволын хүү гэж байгаа. 여러분,
정말 하나님 앞에 이제 심판받으시죠. Үнэхээр бурхны өмнө айхтар том шүүлтэд байгаа. 자, 우상 섬기지 마라 그랬잖아요. Шүтэн бүү шүт гэсэн. 지금까지 살아오면서 얼마나 많은 우상을 섬겼습니까? Гэтэл бид өнөөдөр хүртэл амьдралдаа янз бүрийн юм шүтцэн. 예? Тийм ээ. 돈도 우상입니다. Мөнгө хүртэл шүт. 자식도 우상입니다. Өөр хүүхэд нь шүтэн болж 예? болно. 쾌락도 우상입니다. Одоо 6 цангил хүртэл шүтэн болж болно. 한 번이라도 했다면 그건 우상 숭배한 겁니다. Та нэг л удаа үүнийг үйлцсэн бол шүтэн шүтсэн байна. 그리고 Мөн 부모를 공경하라 эцэг 그랬습니다. ихээ хүндэл гэсэн. 여러분 정말 부모 공경했습니까? Үнэхээр эцэг ихээ бид хүндэлж чадсан уу? 읽어주세요. Эцэг ихээ хүндэл. Тэгвэл бурхан эзнээс чинь чамд өгсөн газар дээр чи урт наслнаа. 네. 정말 이 부모의 손이 왜 이렇게 험해졌습니까? Эцэг эхийн маань гар яагаад ийм болсон бэ? 자식을 위한 희생 아닙니까? Хүүхдийнхаа төлөө золиослсон шүү. 부모는 희생해서 자식을 기여해요. Эцэг их нь өөрийгөө үрж үр хүүхдэд тэжээдэг. 근데 철없는 자식들. Гэтэ ухаангүй юмнууд 예. 정말 이런 모습 없습니까? ийм үр зүрх байх уу гэж үү? 이 나이 많으신 할아버지가요. 정말 괴로워하는 모습 보세요. Энэ нэг настай өвөө та бүхний таних үн яаж зовж байгааг харъя. Тэгээд миний хийсэн хамгийн том нүгэл бол тэгээд аавыгаа бэлтгэл хамтаар гэж энэ арил шир цуглуулдаг нэг тийм агантын газар байсан юм. Тэнд морин тэрэг хөтлүүлээд муужигээ хар сайтай хатад авчирч тэр чинь өдөө энэ 58-аас 68 78 88 гээд бодоход 30 жил ойлгоч юм байлгасан. 부모님에게 정말 더 잘하지 못했던 것을 후회하는 이 백발의 할아버지. Тэгэхээр энэ буурал толгойтой өвөө эцэг ихтэй өнгөрсөн үед үнэхээр сайхан байлгаж чадаагүй дээ гимшиж байна. 정말 각자 우리 부모님에게 우리가 어떻게 했는지를 한번 돌아보면 Бид өөрсдийн эцэг ихтэй хэрхэн хандснаа эргээд харахад 정말 나는 부모님을 공경했다라고 말할 수 있는 사람 단 한 사람도 있습니다. би эцэг ихээ хүндэлсэн гэж хэлж чадах нэг гişэрхэг хүн байх болов 아니잖아요. уу шүү дээ. 이미 그 하나님의 법, 부모를 진심으로 공경하라는 법을 우리는 수도 없이 많이 범하고 살아온 죄인들이다. Аль хэзээ бурхны хууль болох эцэг ихээ хүндэл гэдэг хуулийг бид нар хязгаар тоолохын аргагүй их зөрчиж амьдарсан хүмүүс. 또 확인해 봅시다. Мөн дахин харъя. 십계명의 6번째 계명 살인하지 말라 그랬어요. 6 дахь тушаал бол чи хүн буу ал. 여러분 하나님이 말씀하신 살인이 뭔지 아십니까? Бурхны хэлж байгаа аллах гэж юу вэ гэдэг юм. 요한일서 3장 15절에 Нэгдүгээр яг 3:15 дээр 형제에게 노하는 자마다 살인하는 자다. ах дүүгээ үзэн яддаг бүхэн алуурчин мөн гэсэн. 예? 미워하는 것이 살인이라 Үзэн 그랬어요. ядах нь аллах гэсэн. 예수님께서 Есүс 살인하지 말라. чи хүн бүү ал. 그럼 당연히 심판을 받는 거예요. Тэгвэл мэдээж шийдэх. 근데 마태복음 5장 22절에 Харин Матай 5:22 дээр 사람에게 화를 내고 ах дүүдээ хилэгнэгч бүхэн 예, 뭐 미련한 놈이라고 хаасан 그러시고, толгой гэж үл таамсах. 그리고 어리석다 욕을 하고 Муухай тэнэг гэж харах. 그럼 어디 간답니까? Энэ хүмүүс хаашаа явсан бэ? 갈대탑입니다. Галтай тамд орохоор 여러분. буруу тогтноо. 이거 보십시오. 손가락으로 욕을 하고 Буруугаараа 예. хааж 정말 아이들도 хүүхдүүд 예? хүртэл. 얘가 지금 뭐라고 하겠어요? Энэ хүүхэд юу гэж байгаа? 애들은 귀엽기라도 하죠. Хүүхдүүд яг хөөрдөн бол. 우리 어른들 막 정말 화나고 욕하고 상막 무시하고 Үнэхээр том хүн ингэж уурлаад хараагаад хүнийг доромжлоход 그것이 하나님 법에는 살인죄예요. энэ 살인. бурхны хуулиар бол аллах юм. 정말 언어 폭력이라고 그러죠. 말 Хэл 폭력. ярианы хүчирхийлэл гэж байна. 예? 정말 말로 정말 칼보다도 더 날카롭고 다시 아물지 않는 상처가 말 상처라고 그러죠. Тэр үг хэл гэдэг чинь хутганаас илүү хурц бөгөөд эдгэрдэггүй шарахыг үлдээдэг тийм ээ. 하나님은 그게 다 살인죄라고. Бурхан эдгэрийг бүгд аллагын нүгэл гэж байна. 그리고요. Тэгээд 다른 사람을 무시하고 판단하는 거. бусдыг үл таамаглаж шүүж 이건 дүгнэх 잔인한 겁니다. энэ их одоо хором 예? үзэл 이게 다 진짜 살인죄예요. энэ бүгд аллагын нүгэл байна. 그리고 이거 정말 이건 수술이 아닙니다. Энэ бол хагалгаа биш ээ. 자식을 죽이는 이거죠. Хүүхдийг алж буй аллах. 원치 않는 임신을 했다고
хүсээгүй жирэмслэлсэн гэдэг. 잔인하게 자식을 죽이는 거예요. Асар аимшигтайгаар алж. 정말 하나님 앞에 심판받을 거예요. Үнэхээр бурхны өмнө яаж шүүгдэхгүй байх вэ? 여러분, 다른 사람에게 화를 내고 Бусдад уурлаж, 다른 사람을 무시하고 бусдыг үл томсож, 욕을 하고 харааж 하나님은 그걸 살인죄라고 하신 거예요. бурхан үннийг аллахын нүгэл гэж байна. 그럼 이 하나님을 호합하면서 나는 그런 살인죄 한 번도 범한 적 없습니다. 그런 사람 있습니까? Бурхны өмнө очиж зогсоод би ийм аллагын нүгэл нэгийг ч хийгээгүй гэж хэлж чадах хүн байгаа юу? 아니죠. Үгүй шүү дээ. 여러분, 간음하지 말라 그랬어요. За бүү завхаар гэсэн. 여러분, 예수님 말씀하셨습니다. Есүс эзэн айлцсан. 마태 5장 27절 28절. Одоо 5:27 같이 읽읍시다. хамт уншия. Чи бүү завхаар гэснийг та нар дуулсан. Харин би та нарт хэлье. Эмэгтэй хүнийг тачаадан харах хүн бүр зүрхэнтэй түнтэй хэдийнэ завхаарсан гэх юм. 자, 여자를 보고 Эмэгтэй хүнийг 또는 хараад 남자를 보고 эрэгтэй хүнийг хараад 마음으로 음욕을 품는 자마다 이미 간음했다 그랬어요. зүрхэндээ тачаадсан бол аль хэзээ завхаарсан гэсэн үг. 예. 그러나 주님의 말씀 앞에서 나는 그런 음란한 생각, 성적인 생각 해본 적 없다 할 수 있는 사람 누가 있어요? Тэгвэл эзний үгийн өмнө би ийм завхаа одоо бэлгийн талаар бодож үзээгүй гэж хэлж чадах хүн нэг байгаа юу? 예. 정말 말하기도 부끄럽다는 거예요. Үнэхээр тэдний нууцаар үлсэн зүйлсийг ярихад 네. ч ичмээр юм аа. 얼마나 많은 죄가 있습니까? Тэгэхээр ямар их гэм нүгэл вэ? 죄를 보고 즐기고 Гэм нүгэл харж зугаалж 예. 정말 넘쳐나죠 이런 죄들. одоо дүүрэн болсон. 여자를 보고 Эмэгтэйг харж 예, 무슨 생각을 할까요? юу гэж бодож байгаа вэ? 예, 여자들도 마찬가지잖아요. Эмэгтэйчүүд ч адилхан. 예, 자기 몸을 드러내고 Өөрийнхөө биеийг 주목받는 걸 즐기고 одоо ингэ шалталчаад одоо хүний нүд дээр зугаацж 예, 이 군인들 전부 무슨 생각을 할까요? энэ хүмүүс үг дээр юу гэж бодох бол 하나님은 간음죄를 짓는다고 бурхан 말씀하십니다. бүгдээрээ завхаалын нүгэл үйлсэн гэж хэлж байгаа. 누가 하나님 앞에서 나는 이런 간음죄를 진 적 없다고 할 수 있는 사람 누가 Тэгвэл 있어요? бурхны өмнө хэн би ийм завхаалын нүгэл үйлдгээгүй гэж хэлж чадах юм бэ? 네? Мэ? 도둑질하지 말라 그랬어요. Чи бүү хулгаал гэсэн. 예, 지금까지 남의 물건 손 한 번도 안 낸 사람 있어요? За өнөөдөр хүртэл амьдрахтаа хүний юмд нэг ч удаа гар хүрж үзээгүй хүн байна уу? 예, 솔직히 봅시다. Шудраг байа. 다 손댄 적 있잖아요. Бүгд л хөрсөн шүү дээ. 예? Тийм ээ. 또 거짓말하지 말라 그랬잖아요. Худал бүү гэрчил гэсэн. 예? 근데 거짓말 한 번도 안 해본 분이 있습니까? Нэг ч удаа худлаа ярьж үзээгүй хүн байна уу? 사실은 거짓말 너무너무 쉽게 하지 않습니까? Үнэндээ энэ худлаа ярихыг бол их амархан хийдэг тийм ээ. 자, 이 십계명 앞에 섰을 때 어떻습니까? Энэ 10 хуулийн өмнө өөрийгөө харсан чинь ямар вэ? 예? 얼마나 많은 죄가 있습니까? Ямар их гэм нүгэл байна вэ? 이 십계명 법을 지켜서 천국 갈 수 있는 사람 한 명이라도 있을까요? Энэ 10 хуулийг сахиад деваажинд очиж чадах нэг хүн байгаа юу? 하나만 끊어줘도 끊어지는 거죠. Энэс нэг л төрчөгдөө тасархад унана. 예? 그런데 우리는 이 십계명 지금 방금 몇 가지 확인해봐도 다 범했잖아요. Бид энэ 10-аас нэг хэдийг л шалгаад үзэхэд бүгдийг нь зөрчсөн байна. 여러분 보십시오. Хардаа. 자, 하나님이 주신 우리의 양심의 법이 있잖아요. За бурхнаас бидэнд өгөгдсөн мэс чанар гэдэг хууль дотор маань байна. 자, 정말 각자 자기 양심 앞에서 Үнэхээр одоо хүн тусмар өөрийнхөө мэс чанар дээр гараа тавиад 솔직히 봅시다. шударгаар одоо хандцгаая. 죄 진짜 많이 범했죠? Дэндүү их нүгэлтэй биз. 그렇지 않습니까? Үгүй гэж юу? 그리고 Тэгээд 성경의 하나님의 법, Библиэлд бол бурхны хууль, 방금 뭐 우상 숭배하지 마라, шүтэн бүүш, 부모 공경하라, эцэг эхээ хүндэл, 살인하지 말라, 간음하지 말라, 거짓말하지 бүү 말라. булгаа. 몇 가지만 확인해 봤습니다. Эдгээр нэг хэдэн зүйлийг л шалгаж үзлээ. 수도 없이 셀 수 없이 많이 범했지 않습니까? Эдгээрийг бид тоолж барахын аргагүй их хийсэн байна. 죄가 정말 넘치고 있는 거예요. Гим нүгэл зүрээс хальж бэлгэж байна. 지금 누구 얘기입니까? Одоо хиний талаар ярьж байгаа юм? 하나님 앞에 거 쓰게 될 바로 여러분의 얘기입니다. Бурхны өмнө өөрөө очиод зогсох таны төлөө юм шүү. 정말 심각한 문제가 있는 거예요. Үнэхээр хурцдмал асуудал учраад байна. 네? 여러분 보십시오. Харцгаая. 죄의 삭슨, Гмийн хүс бол
ам гэсэн үг. 여러분, 지옥을 무서워해야 될 이유가 이겁니다. За бид тамаас айх ёстой шалтгаан 마태복음 юм 10장 28절 байна. 28 같이 읽읍시다. хамтаа уншаа. Махбодыг хөнөөгчдөөс бүү бай. Учир нь тэд сэтгэлийг хөнөөж үл чадна. Харин махбод болоод сэтгэлийг хоёулангийн тамд устгаж чадах түүнээс айхтун. 예, 여러분, 몸과 영혼을 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라는 거예요. Махбод болоод сэтгэл сүнсийг тамд устгаж чадах түүнээс ай гэсэн. 예, 영혼만 지옥에 들어가는 게 아니에요. Зүгээр л бидний сүнс там руу орчих юм биш. 막 육체까지 하나님께서 부활시키셔서 같이 지옥에 심판하신다는 거예요. Махбодыг маань бүтэл бурхан дахин амьлуулаад хамтдан тамд шүүх болно гэсэн байна. 여러분, 사람이 정말 겪는 고통, 정말 고통 지수를 했는데 악이 낳는 고통이 3등이에요, 3등. За хүний одоо мэдэрдэг их өвдөлтийн хэмжүүрүүдийг дараалуулсан байна. Тэр хүүхэд төрүүлэх үеийн өвдөлт бол урд орж байна. 이것은 남자들은 경험해 보지 못하잖아요. Энийг бол эрэгтэй хүмүүс мэдэрч чадахгүй. 우리 어머니들은 이 고통이 얼마나 심한지 정말 아시잖아요. Манай ээжүүд энэ өвдөлтийг бол бүгд мэдэж байгаа. 근데 그거보다 더 큰 고통이 손이나 이 몸이 잘리는 고통이라는 근데 거예요. энэс амар өвдөлт нь гар хөлний хуруу тасрах. 근데 이보다 더 최고의 고통이 바로 몸이 불에 타는 근데 고통이에요. энэс илүү хамгийн их өвдөлтийг мэдэрдэг зүйл нь биеийн галт төлөгдөх үеийн өвдөлт. 지옥을 두려워해야 됩니다. Тамаас бид айх хэрэгтэй. 화상으로 몸이 탄 이 여성. Энэ эмэгтэй ингээд галт төмөрт автаад 네? 열어보십시오. харъя. 지옥은 어떤 곳이냐? Там гэдэг ямар газар вэ? 슬픔에 이를 보는 것이다. Гашуудан үйлч шүдээ хаврах газар. 얼마나 고통스러우면요. Ямар их зовж тарчилж байна гэхээр 여기 화상을 당한 청년의 이 고통을 보세요. за энэ төлөгдөлт автцоо одоо энэ залуугийн зовлон харъя. 진짜 죽겠어. 이거 못 참겠다. 다 했어. 조금만. 아니, 다 했어도 뜨거운 거 어떡해. 뜨거워. 소독 살살려. 와, 지금 너무 아파요. 지금 너무 아파. 아프지? 지금 너무 아파요. 지금 너무 못 참겠어요. 못 참겠어요. 아, 여러분 정말 이 고통 속에 이를 갈면서 부르짖는 이 모습을 보십시오. Энэ тарчлал дотроо шүдээ одоо зуугаад хашгирч байгааг хардаа. 정말 이를 갈잖아요. Ингээ шүдээ хавирч 지옥은 хам бол 영원히 슬픔에 이를 가는 곳입니다. мөнхөд тарчлан үйл шүдээ хавирах газар. 정말 지옥을 두려워해야 돼요. Үнэхээр тамаас айж тэмээх хэрэгтэй. 지옥은 슬픔에 이를 가는 곳이에요. Гашуудан үйлч шүдээ хавирах газар. 불과 유황이 타는 곳이라 그랬어요. Гал болон хөхөр шатах газар. 여러분 땅 속에 하나님이 불을 넣어놨잖아요. Үгүй газрын доор 유황불입니다. 자, байна. 이곳에 사람이 던져진다면 얼마나 끔찍합니까? Ийшээ хүн шидчихвэл ямар амар байх вэ? 예? Тийм ээ. 너무나 끔찍한 얘기 아닙니까? Энэ одоо амар штэ. 그런데 순식간에 불타서 이제 죽어버리겠죠. Ингээд ерөөсөө нэг хэдэн 네? хормын дотор галж чадаад өгнө. 근데 지옥에서는 죽을 수가 없는 거예요. Тамд өгөж чадахгүй. 그래서 지옥을 두려워해야 돼요. Тийм учраас тамаас айх хэрэгтэй. 불러서 소금을 치다는 곳이다. Галаар ингээд давслагдах 계속돼서 심판이다 그 말입니다. байнгын шүүлт явуулна гэсэн үг. 쉴 수가 없는 거예요. Амарч чадахгүй. 어떻게 지옥 불못에서 쉴 수 있겠어요? Яаж галын тамд очиод амрах юм? 그리고요. Тэгээд 읽어주세요. зовлон уйдгар гуниг харуулслал байх газар. 여기서요. 후회하는 곳이다. Харуулах газар. 여러분. Хүмүүсээ. 참 이 여성은 봐봐요. За энэ эмэгтэй хар. 몸에 불이 붙어서 옆에 사람들이 막 살려주려고 해요. Бид нь гал дүрлээд хажуу хүмүүс нь одоо амьд үлээх. 근데 이 여자는 스스로 불을 붙인 거예요. Өөрөө өөрийгөө галж чадаацсан. 기름을 자기가 부었고 Өөрөө энэ дэр бензин асгасан. 이제 뜨거우니까 날뛰기 시작을 했어요. Ингээ халаад эхлэнгүүтээ гүйж эхэлж. 결국은 죽은 거예요. Эцэстээ өгсөн. 후회 안 하겠습니까? Энэ харамсахгүй гэж юу? 예? 이 사람 보세요. Энэ хүнийг 이 손에요. гартаа 여러분 라이터가 여기 있잖아요. энэ нөгөө жижлээс 예? 자기가 불 붙인 거예요. өөрөө өөрийгөө шатааж.
뜨거워서 이제 날뛰기 시작하는 겁니다. Халаад одоо ингээ гүйж эхэлж байна. 여러분 보세요. 하나님께서요. Бурхан 사람을 지옥 보내시려고 하는 게 아니에요. Бурхан өөрөө хүнийг там руу явуулах гээд байгаа юм биш. 하나님께서는 정말 지옥 가는 영혼들을 살리시려고 그러는 거예요. Харин Бурхан бол там руу явах гээд байгаа сүнсийг амьлуулах гэдэг. 지금 옆에 있는 사람들 어떻게든 저희를 살려보려고 하잖아요. Энэ хажууд байгаа хүмүүс нь яаж хийж байгааг энэ хүнийг аврах гэдэг. 지금 여러분들을 이 세미나에 초대하는 분들, Таныг энэ семинар төрсөн хүмүүс. 이 말씀을 들어보라고 여러분들에게 인터넷으로 들어보라고 주소를 보내는 사람들, Энэ үгийг сонсоод үзээч гэж интернетээр хүртэл хаягийг явуулж байгаа хүмүүс. 여러분을 사랑하는 분. Таныг хайрладаг учраас. 여러분이 영원한 지옥으로 가는 것이 않고 천국 갈 수 있게 도우려고 그러는 거예요. Таныг мөнхийн там руу биш дэважин руу явахд чинь туслахын тулд юм. 정말 지옥은 영원히 후회하는 곳이다. Үнэхээр там бол мөнхөд харуулсах гэдэг. 영원히. Мөнхөд 이번 세미나를 들었지만 энэ удаагийн семинарыг сонссон. 하나님의 말씀을 무시하고 Бурхны үгийг үл 정말 마음을 강팍하게 했던 사람. үнэхээр сэтгэлээ хадууруулсан хүмүүс. 만약에 지옥에 간다면 정말 후회하지 않겠어요? Хэрвээ тэд тамд очих юм бол үнэхээр харуулсахгүй байх гэж. 그래도 구원받을 수 있는 기회가 있었는데 Ядаж аврагдах боломж надад байсан шүү дээ. 여러분 정말 이 말씀을 잘 들어야 돼요. Үнэхээр энэ үгийг сайн сонсоорой. 지옥은 Там бол 사랑하는 사람들과 영원한 이별입니다. хайртай хүмүүсээс мөнхөд харагдах газар. 여러분 사랑하기 때문에 이 말씀 들어보라고 하는 거예요. Хүмүүсээ хайртай учраас л таныг энэ үгийг сонсоод үзээч гэж байгаа. 같이 영원한 천국에 같이 가자는 거예요. Хамтдаа мөнхийн улсад хамтдаа очиё гэж байгаа юм. 가장 무서운 것은 7번째. Хамгийн амар нь энэ долоотх нь. 읽어주세요. Хизээч гарч чадахгүй газар. 한 번 들어가면 영원히 나오지 못합니다. Нэг л удаа орсон бол мөнхөд тэнд байна. 영원히. Мөнхөд 죽을 수도 없고 өгч чадахгүй. 영원히 나오지 못하는. Мөнхөд гарч иж чадахгүй. 그런데 천국은 어떻습니까? Дэважин ямар газар бол 하나님과 함께 영원히 사는 거예요. Бурхантай хамт мөнхөд амьдрах газар. 영원히 왕노릇하는 곳이고요. Мөнхөөс мөнхөд хаанчлах газар. 아픔도 없어요. Өрчин гэж байхгүй газар. 눈물도 없고요. Нулимс байхгүй. 고통도 죽음도 없는 곳이에요. Үе гашуу үгэл хартал байхгүй газар. 생명수와 생명나무 열매를 먹습니다. Амийн ус ба амийн модноос идэх. 하나님은 이런 영원한 천국으로 여러분을 인도하고 싶어 하시는 거예요. Бурхан ийм газар руу таныг удирдахыг хүсэж байна. 죽음 위에 두 문이 있습니다. Үглийн дараах хоёр хаалга байна. 구원받은 사람에게는 Аврагсан хүн 천국의 문이 열립니다. Дэважингийн хаалга нэгтэн. 영원한 천국에서 하나님과 영생하는 거예요. Бурхантай мөнхөд амьдрна. 그런데 죄로 인해서 구원받지 못한 사람은 Харин гим нүглээсээ аврагдаж чадаагүй хүн 영원한 지옥으로 가는 거예요. мөнхөд тамруу явна. 이런 죄들을 해결하지 못한 사람은 Энэ гим нүглүүдээ шийдэж чадаагүй хүн 죽음 위에 심판을 받고요. өглийн дараа шүүмтэй 영원한 지옥으로 가는 거예요. мөнхий. 이런 불못에서 영원히 고통받는다고 생각해 보세요. Ийм галт нууранд мөнхөд та зовж тарчлангээ бодоод үзэлтэй. 여러분 정말 심각한 문제 아닙니까? Энэ тийм хурцдмал асуудал биш гэж юу? 여러분 성경에 가장 불쌍한 사람 한 사람 스가랴 유다라는 사람이 있습니다. За Библиэр их хүргэлтэлтэй тавилантай нэг Искариот Юдас гэдэг хүн байдаг. 이 사람 예수님의 12제자 중에 한 사람이었습니다. Энэ хүн Есүсийн 12 шавийн нэг нь байсан. 시작은 너무 좋았습니다. Эхлэл нь сайхан байсан. 그런데 이 사람은 Гэж энэ хүн 쾌락을 더 사랑했습니다. зугаацлыг хайрласан. 세상을 더 사랑했습니다. ертөнцийг илүү хайрласан. 돈을 더 사랑했습니다. Мөнгийг илүү хайрласан байна. 읽어주세요. Бурхныг хайрлагч байхаас илүү зугаацныг хайрлагч болох. 예수님을 따르는 목적은 바로 세상 욕심 때문이었습니다. Есүсийг дагж исэн түүний шалтгаан нь зүгээр ертөнцийн шунлаасаа байсан. 예수님께서 Харин Есүс 진짜 이런 사람에게 뭐라고 얘기하셨냐? энэ хүнд юу гэж хэлсэн бэ? 차라리 Харин ч бүр 태어나지 않았다면 좋았을 энэ 것이다. хүн төрөөгүй байсан бол дээр байх байсан. 이 얼마나 무서운 말입니까? Ямар амар үг вэ? 여기 보십시오. 24절. 24 хүний хүү өөрийнх нь тухай бичигдсэнчлэн явна. Харин хүний хүүг бариулах тэр хүн золгүй. Тэр хүн төрөөгүй байсан бол дээр байх байсан. Есүсээс урвсан Юдас би биш үсттэй рабби гэхэд тэр чи өөрөө хэллээ гэв. 끝까지 돌이키지 않았던 Эцсийн хүртэл эргэж гимшээгүй.
저는 차라리 태어나지 않았으면 좋을 뻔했다. Тэр хүн төрөөгүй байсан бол дээр байгаасан. 그러면 지옥에는 안 가죠. төрөөгүй бол ядаж там руу явах. 여러분 이것이 스가랴 유다에게만 하시는 말씀 아닙니다. Энэ зөвхөн 스트라티 Юдас гэсэн үг биш шүү. 이 세상에 있는 모든 사람들, Энэ ертөнцийн дээрх бүх хүмүүс 바로 지금 여러분도 одоо та 반드시 구원을 받아야 돼요. гарцаагүй аврагдах хэрэгтэй. 예수님의 은혜로 반드시 구원 받아야 돼요. 예수스의 нэгүсээр гарцаагүй 그렇지 않으면은 үгүй бол 이 스가랴 유다 같이 되는 거예요. энэ 스카라티 Юдас шиг тавилантай болно. 차라리 태어나지 않았으면 더 좋을 뻔했죠. Энэ хүн төрөөгүй байсан бол дээр байгаасан. 이 영상을 좀 보시면서 Энэ бичлэгийг хараад 정말 자기 영혼을 생각해 보세요. өөрийнхөө сүнсийг бодоорой. Tundra ai. Avata abata nash. Vi weg leo lehom.
이게 가장 무서운 거 아닙니까? Энэ хамгийн амар үг биш үү? Be a damned man. Би одоо танд байна. 2000년 전에 지옥에 떨어진 스카리 유다는 지금도 지옥에 있습니다. 2000 жилийн тэртээ танд унсан Скарлетт Юдас одоо ч тэнд байна. 그리고 영원히 지옥에 있습니다. Тэгээд цаашид мөнхөд тэнд байх болно. 여러분, Сайн. 얼마나 이 죄가 심각한 겁니까? Энэ гин нүгэл ямар айхтар байна вэ? 우리 각자의 양심 앞에서 Бид өөрсдийн өс чанарын өмнө, 또 하나님의 말씀의 법 앞에서 Бурхны үгийн 네? хуулийн өмнө 네? 얼마나 많은 죄를 짓고 살았습니까? ямар их гин нүгэл хийж амьдарсан байна вэ? 죄가 하나만 있어도 지옥입니다, 여러분. Нэг ширхэг л нүгэлтэй байвал та тамд унаа. 네? 하나님은 이 말씀을 통해서 경고하고 있는 거예요. Бурхан бол энэ үгээрээ анхааруулж байгаа юм. 하나님은 모든 사람을 사랑하시고 모든 사람이 구원받기를 원하십니다. Бурхан бол бүх хүнийг хайрладаг, бүгдийг аврагдаасаа гэж хүсдэг. 근데 어떤 사람은 구원을 받고 Гэхдээ зарим нь аврагдаад 즉 죄를 사함받고 гим нүглээ уучлуулаад 어떤 사람은 구원받지 못하고 지옥에 갑니다. зарим нь аврагдаж чадахгүй там руу явж байна. 하나님께서 차별해서가 아닙니다. Бурхан ялгарласан учраас биш ээ. 이 말씀을 듣는 사람들이 자기 책임인 거예요. Энэ үгийг сонсож байгаа хүмүүсийн өөрсдийнх нь л хариуцлага. 자기 영혼에 정말 관심을 가져야 되고 Өөрийнхөө сүнсэнд үнэхээр анхаарах хэрэгтэй. 그리고 솔직해야 됩니다. Тэгээд шудраг үнэн байх хэрэгтэй. 하나님 앞에 솔직하게 인정할 거 인정해야 돼요. Бурхны өмнө үннээсээ хүлээн зөвшөөрөх үү, хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 여러분, 오늘까지 이 말씀을 통해서 하나님의 살아계심을 확인했어요. Өнөөдөр үрдэл бид энэ үгээр дамжуулаад Бурхны амьд оршдгийг шалгалаа. 그리고 하나님 앞에서 정말 우리가 얼마나 많은 죄를 짓고 있는지 죄인인지를 확인했어요. Тэгээд Бурхны өмнө бид ямар их гим нүгэл хийж байгаа нүгэлтэн гэдгээ шалгалаа. 죄가 하나라도 있는 사람은 Нэг ширхэг нүгэлтэй хүн бол 만약에 지금 죽는다면 어디 갑니까? тэрөө одоо та өгөхгүй хаашаа очих вэ? 어디 갑니까? Хаана нь очих бол 지옥입니다. тамд очих. 그런데 죄가 하나만 있습니까? Гэхдээ ганцхан гим нүгэлтэй гэж юу? 여러분 지금 이 말씀을 들으면서 Та бүх энэ үгийг сонсохоо. 하나님께 기도하고 계십니까? Бурхан хандан залбирч байна уу? 하나님 살려주십시오. Бурхан минь авраач. 하나님 저는 정말 죄인입니다. Бурхан минь би үнэхээр гэмтэн юм. 마음과 생각으로만 죄진 게 아니라 Би ганц зүрх сэтгэл бодлоороо хийсэн 행위로도 수없이 많은 죄를 지었습니다. үйлдэлээрээ хүртэл тоошгүй их гэмтэй юм байна. 하나님 지금 죽으면 나는 지옥입니다. Бурхан минь одоо өглөөл гэхэд би тамд унах хүн байна. 사실이잖아요. Энэ үнэн шүү. 정말 하나님 앞에 무릎 꿇고 정말 간절히 기도해야 돼요. Үнэхээр Бурханы өмнө өвдөг сүгдэж чин үннээр залбирах хэрэгтэй. 그런 분이 진짜 지혜로운 거예요. Энэ хүн бол мэрэг хүн байна. 마지막으로 За сүүлд нь 이 성경 같이 읽읍시다. энэ ишлэгийг хамт уншаа. Эзэн эмтэрсэн зүрхнүүдэд ойрхон байх агаад сүнсээрээ гимшигчдийг авардаг. 예, 하나님 말씀입니다. Бурхны үг. 정말 지금 죽어가고 있는 사람이 간절히 살고 싶은 마음으로 Одоо өхөж яваа хүн үнэхээр чин сэтгэлээсээ аврагдахыг хүсэж. 하나님 저를 좀 살려주십시오. Бурхан минь ээ намайг авраач. 나는 지금 지옥으로 가고 있습니다. Би одоо там руу явж байна. 하나님 저 좀 살려주십시오. Бурхан минь намайг авраач. 마치 이런 간절한 마음으로 하나님께 정말 나와야 됩니다. гэсэн чин сэтгэлээсээ Бурханы өмнө ирэх хэрэгтэй. 여러분이 하나님 앞에서 어떻게 하느냐, 하나님의 은혜로 구원을 받느냐 받지 못느냐 달렸다는 거 아시기 바랍니다. Та өөрөө Бурханы өмнө ямар байдалтай байна? Тэр нь түүнээс шалтгаалаад Бурхан нэгүслийг авах уу, үгүй юу гэдг нь шийдэгдэнэ. 꼭 이 말씀을 듣고 정말 하나님 앞에 꼭 무릎 꿇고 기도하시기 바랍니다. Зайлшгүй энэ үгийг сонссон бол Бурханы өмнө өвдөг сүдэн залбирахыг хүсье. 조용히 집에 주무시기 전에 Унтахынхаа өмнө 정말 하나님 앞에 기도하세요. чимээгүйхэн Бурханы өмнө залбираа. 기도를 많이 어려워하시는데 Залбирахыг их хэцүү гэж бодоод байдаг. 가장 간절한 기도하세요. хамгийн чин сэтгэлээсээ залбираа. 하나님 저는 죄인입니다. Бурхан минь ээ би бол гин 그러나 нүгтэй. 살고 싶습니다. Гэхдээ амьдрмаар байна. 제발 저를 지옥까지 함께 좀 살려주십시오. Намайг тэр там руу нь биш ээ. 꼭 Авраад 기도하시고 өгөөч ээ гэж заавал залбираа. 기도하시겠습니다. Та залбирая. 하나님 아버지, Бурхан аваа. 거룩하신 하나님 앞에
우리 인생들은 더러운 죄인들입니다. Ариун бурхан таны өмнө бид нэр охир заваанд гэмтэнгүүд юм. 이 말씀 앞에 나와 있는 모든 영혼들, Энэ үгийн өмнө ирсэн бүх сүнслүүд 한 영혼도 이뤄지지 않도록 하나님 자비를 베풀어 주시옵소서. нэг сүнс ч алдагдахгүй байхаар нэгүслээ хайрлаач. 죄로 고민하는 영혼들, Гим нүгэлдээ шаналж буй сүнснүүд, 정말 구원받지 못한 영혼들, авардаж чадаагүй сүнснүүд 한 영혼도 이뤄지지 않도록 자비를 베풀어 주시옵소서. нэгэн ч алдагдахгүй байхаар та нэгүслээ хайрлаач. 모든 영혼을 사랑하시는 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. Бүх хүний сүнсийг хайрладаг Есүсийн нэрээр чин сэтгэлээс залбирч байна. 아멘. 수고하셨습니다. За баярлалаа.